sa tupito fo yo au mga luenga o lene yaso i Australia o New Zealand ma Samoa ia le ua mai anga luenga whaale mai yaso i pitono lene ia tunu o Amerika e ana i kampani o pisinisi e ngā lurue le aso tōna ia wale tautuaina o tangata o Tele ia o titono ai o matanga luenga le malo ia manisi fo i o whala tonga tūma o te o le aso muli nei o ngā tu whiau mga luenga le aso fo le ni i tā ue nisi o le aso le tupu ia pita iani ia wale whapena ai le ni i tunu o nei le tu inga lātou aso tutongi aso whaai o le tātou o le mai aso e pe o na masani ai lo tātou tunu ai o le nei fo i utu e tau mwhai mai ia o le whale wale se o si ufongo le taia fo o wala mwhoi le so ina o lana tautua mō loutou pa ia Samoa whai lan se tātou lotu ia o na o tātou anga ia i lo lea i porkalame pe o na masani ai se vi inga lao le tua e amata ai le tātou tapo inga afiafi.
se tātou te talo, tātou ifo ma te talo i le tua. Le li elo mātou tua ma manai. O walava le fia i o mātou loto e mafuta atu i ate oe. Se i o mātou o vatu pēa le whaafitai i la uafio e ala i la mātou tāpua inga nei. Poto mai i o tangata kerisiano, māta tau i la uafio. Mai tu ese o le lalolangi o loo au mauma no nofo ai. Ina se i o mātou moli mawina whaatasi i la mātou tautua. Le alofa silisili ese ma le alofa la vea i o la uafio i le soifua ma lo mātou wola i le ni aso. Whaaftai o mai atu le anuano ma le tele o le mamafa o ngā luenga sa whengai ma utangata. Wa au noa mo ni pōpua ngā e ui lava foi. Ina o loto i pēa. Le whaanoa noa i o mātou loto o na o e ua a mia e la uafio i lau pule whaito tasi. O e ua oti ma mali liu. Ma wai whaanoa noanga i le soifua ma le ola. E pita iane o le alofa o la uafio na mafuai mea uma. Mai e le whaafua lewa foi ona o mātou whaanoa noa ina ni whaanoa noa i o mātou loto pe a tau lo mātou o langa ia tūlanga uma e pe ona e silofia le ali ie. A ua mātou a vea lea mala e mātou te vivi ia i pea i a te oi. A wā ua tonu, ua tino mai lava le fina ngalo o la ua fio e whaia pea i o mātou ola umanei. Whaaftai ona o le nei vai aso ua mawai atu le fita o ngā luenga. O sua i lau whanau i le malulu o le tae au. Ai me se fo i o le vevela o le lai le Aoauli e manawai ma le afiafi. Ia wā unua lava ia mani pōpua ngā. Langa e awa o la ua fio sa e whaaloa loa ua awanga le nei. Ma e tausia ma malutia i mātou. E le ngata i leo lo whaasawina pēo o mātou loto. Mai whaososonga le li o le larolangi. Mātou wanga atu le atua e whaamanatu lau whai ngā taulanga e ala ia ke riso ma le taimi o na pōpua ngai na ia tino mai ma ato toa ai le whai ngā taulanga la ua fio. O mātou whaafitaia pēa oi me umawa e whai. Ia mautu atu ia i la ua fio lo lava mamalu ma lo vi inga nei e o le whaamavau. A o le nei lava Auaunaga ua le olilo i la ua fio. Mātou whaia pēa nei Auaunaga le li ia ina ia whaonga ina ai lo mātou malosi. E le ngata o mātou tino o le whaaluina ai o mātou teimi. Ia e mese o le mafaufau le li ia ina ia Auauna ai pēa i la ua fio i mea mātou te whai. Malo mātou whanaunau le atua ina ia mawai se vi inga o oe lo mātou tamai. A whai wale tonu o no mātou whaia mea umalava ma o mātou le whamaoni e mātou ngā luenga. Me se whai o le tautua ina o lau e kalesia ma te tonu o mātou o ainga. Le tua whamole mole alofa ma ia e whamangalo mai. Ia, au whaatasila ua fio i taimi o tutoi o le nei aso. E me se o le whaai unga o le nei vai aso. Ina ia awali itia mea uma le whaatasi mai o la ua fio e Manuia ai. Ia le nale o lenga ma le mātou te talo. Wala tupea i le suafa pele o Yesu Keriso le ali ima lo mātou whaola. Ma ia vi ia i oe le tamai ne ia o le whaamavau. Amen.
Ia, o le nā ua mai ana tātou whainga loto o le ni aso. O le ua toi fitu nei minute o na tāne o le tūlai 5. Ia tātou mawhauwhau ai i le meo le loto. Ia, o le tangata kerisiano aia ma le manatu ma mawha i ai. E le whaapito ina taimi e te tau ai. Pe whaape o te tau, ua le te tau na lo lotu i le taimi o le mūtingitingi o le la. E le iso se taimi a pānga noa o le tangata kerisiano. E o le taimi fo le nai te tau ai ao na whaisa na lotu. Pe a ma fau e whaise lotu. Awa o le atua e le whaatapula aina taimi e mafuta mai ai mo i tātou umalapa. E te tau fo i laona o tātou tali atu whapena. I le lofa o le tua. Le laua mai al tātou lotu. Ia o le ala o le tātou walolo i a tātou porkalame e masani ai. Sā ma whaingata o Samoa. Ia e whaatu loua. Ma whaata lofa atu ai le nganga whaaloalo. Mai la mai sa se e pa ia se sifu. O whainga malo whaatemu karasi na lua.
I tū te tele ia o lo tātua tunu. E te nane fo e o le au waa o le tala le lei I sunga I au whainga luenga te tofia le tua ma o lātou whare tua. Whawhei loa I ma whatalo whātua e le si ufonga o le taia fau. I ele manatu ma ua lunga pēr le au ina o le masina I lou tau soi fua ngā rurue. Ia malo le tau watai. Malo le pale fo I whi au mga luenga. Whatinoina o tiute o lo o tātou au na ma ngā rurue ai ina ia tautua ina ai so se vaenga lava. Ainga o nuu o I tu malo ai te nane fo o le antunu company ia ma whaala tonga ese. E te nane fo o le whatu ainga tausi ia I lātou o lo no fo ia pēr le malu o tātou mauta malawa. E le ngata o tiu te whai le loto I whale ma le whatu ainga tausi. Ia a o le te pena ina fo ia o se le lenga mo tātou matu tausi ua pula la ngoto lo lātou soifua. Whawhelo ia tuaila le nganga whaaloalo tālofa lava. Mai se uo ma paanga le Auaunaga le siufonga le taia fau ua mafuta mai. E wha sa fua pēr ma whaalau tele atu I se whawhelo ia le siufonga o le taia fau. Ia ai alo maia o le antatou mafuta fo e tau tua lo tau pa ia malu tau mamalu ia tunu ese o le nae te mai moa ma e whaafonga mai ai au tau o na masani o sue foina. Ia te nane fo le fionga le whaatonu le o lo ta ili soa. Sunga le o ia tui le e pasua whaataisua. Ia au tau o na na au alo tau pa ia ili ni yaso. Ia ai o le whaafeilua I lava ma le whaafitai atu. Ia te utou malava ua mafuta mai o autou saunuanga whaafeiluai, o le whaatalofa, o le whaamanuia, ia matulanga uma e tamali I ai lau tau saunua whaafeiluai mai. Le nganga fo ile nā ma le whaamoe o lau tau auna e te nane fo le porkalame a mata o le siufonga le taia fo ile nei as whareile aso mua o le masina wha o apelila. E le tausanga e lua whelua sifuru malua mo outou umalava. Leo wha manatu mai tui whaasina, ia, o le April Fool, tālofa fia, mālo lava, soi fua Manuia I lau fionga. Ia, ai, a fio mai a matala mai a au, I le tātou porkala me masani o le sa a Le Fai'oa, ia le foi o tātou la tātou I le aso maliu, pe ona tātou iai pēr le ni vai tau o le whanga fulu aso o pua ngā o lo tātou o li whaola. Ia, e mātango fia ila le pese lena o tō whaafonga mai ai o whaai ue tuel tātou lotu. Pese tōnu a whetau I le vai tau le nei. O te manatuaina o le kamposa o le pese lea. Ia o se tama o se o mātou nui tanunga manono. O le alo o le Fetalaiga ia tu ua tafunai le sunga ia fionga ia malanga mali I pute tafunai ioe o le vai tautonu o le afe ima se lau se vai meo le iwa valu iwa I le iwa sifulu. Sa iei lau fai pese tu whaatasina le pule anga, le katoliko a pia. E amata atua I lau lii. Whaasolo ato I ale I le atu whaleata, alu iuta I ale sa. E pau mai o I le fio anga whale ula. Lau fai pese lan nasa ta ua lau fai pese le pule anga. Ioi, sa iei fai pese le leifo I le nā vai tau al pule anga whakatoliko I le tanga luenga o pia. Ia, o le pese la nā ua whaingoina o le eli lama sapatani. Ia o le isi le nā pese na mua o ina lau fai pese tu whaatasi le nā pule anga. E tai tō wha sui o lau fai pese. O se au fai pese tō tele. Pia no tō whafonga mai o tā ua lau fai pese le amata mai le fio anga o lauri I la noa maa. I le vai maunga. Wha solo mai a ialea, luatu iuta iale sa, koe kami mai kai, pau I whale ula. Tai tō wha sui o lau fai pese. E la vea umai a, ia vaenga o lau fai pese. O lono winga. O tangata
leo le lei uma e maua le to'afane e fili mai te tonu o le whaipese ai o le usu, o le oloto, o le tena, ma le malu. O le sila le pese pe o nei ai. Pese tonu a le vaitau le nei, o le vaitau o le asomaliu. Ia, ma le latou. O le mai lopo ai le group le usua le pese lea. Au tau whaafonga mai e o lo misi le malu. Io e, o lona winga, o se au whaipese to a iti. Ele o se au whaipese se e kalesia pe ai, tau mate atu i ai. Ia ai o le li le nā sa tusiina le pese. Ia, salolo o fionim papa ao le fionga ia maranga mali i ma le whaletua ma le nofualo. Pute tafuna ia i au se tālia pe o na maua i aitala. O leo tātonu le tūlai lima. Ia, mo le whaalau te leina o le whaatalofa ma le whaafeiloa ia tō le si ufonga le tai au fau. Me se au tō au na o lo tautuaina lo tō pa ia ele nei aso. E usi mai la le whaafonga o le tātou pesele nei o le ataina atu mo utau. Ao le anga kongo le kākou kai au pesisi le whai le ngeu ma vaonga mākou suia i vai. A mawai le lupe ma le upenga o le a whasoso. Au si la ua le whasoso. Kulai se Samoa e la Auaunaga upu. E mamai le taba e yona fulu. E abatua e se pautuanga. Tau fi maulau anga nuu. A tau nuu ni malo. Le au manga wa tau whaimio. Ali itaya o le nuu. E topu le matai ma le aba e Sanga ia nei le teina tau sala Vali le tonai I le palunga o le aba O ngai o ingai a mataina Auaunaga nei sasi o lima A Fai'oa usi le tufavana se fa'asoaina Le aba e sili ona taua I le anganu Pe a alua se usu A se matamalana aba e Ai a te ale inati Le au manga ia whaanati nati Au le tau po I le tanoa awa nei sasi Le palo aba I popoto ai uma o tamaitai Le fola fola aba Ia e mana tua Inati o le tanoa Ia te amua mua O oi o le la atasi Papea ma le lupesina O aba o ipu E ipu ipu ia o Fetalaiga Samoa e la Auaunaga upu E mamai le taba e yona fulu E abatua e se pautuanga Tau fi maulau anga nuu A tau nuu ni malo Le au manga wa tau whaimio Ali itaya o le nuu E topu le matai ma le aba e Ioi. O le autu o mawhauwhaunga o le whatu pese. O le isi le mea sina alo tātu o tinu o e wheiloa I ai malo. O le whaatinoina o le angatonu po le ava whaawheiloa Ioi. Ia. E leo toi whaane nefu I lau tau sila fia le nā tūlanga ma le nā anga tāua alo tātu o tinu. E pe ona pepese atuai ia le Pacific Soul. Ia e ui ai na tau le ato toa le whaatinoina o le
o le lafonga o upu e nei mafine. Ia po se isi tala tau lata atu i lau whaafonga. E wia ina tau le manino le fa Samoa nei tamaitai. Ai pi e fōlinga mai wai tutonu o lātou loto le tā ua o le fōianga nuu le tātou o tunu o Samoa. A wala na tali malo mala na whaafeiloa i tangata ese ua o tō aitau nu i le ekalisia i le ainga po le fioanga. Ia. Ai ua whetau i fo i malini taimi. E wia ina le tino mai le whaatino ina o le wheiloa inga i ala i le angatonu. Ia po le maniti e tamari. Ia a o le nālawa ua i tātou le nganga whaafeiloa. I le nganga tali malo. Ia e uru whare ngā e ai. Ia mata pena ai se whaafeiloa i al si ufonga o le tae fau. Molo tau whaatasi mai. Ia lo ia i whaina i malo lo ori mai. Tala noa ia i nai taimi o mua o le tātou porkalame ma le fiafi. E pe ua manatu. E hawa na tau tuli whaanatinati mai le amatanga. Nisi o vaenga masani o le Auaunaga. Ia e peila o le nei. E le tau matea o lo to Tele nisi o le atunu. O lo whaamanatuina i le so. Au tau a soifua. Awa mai ai le lau te lenga o le lalolangi o Samoa. Ai longa ana i eise ele i soifua ma whanau mai le nei aso. Aso mua a pelila. Ia. E iai nai tangata au te iloa. Na soifua mai le nei aso. E pe ia na whaingoa i nai le nei aso o le April Fool. Ia po le aso tau whaabalea. Ia ai na mawhai au na ala mai le alofa o le tua. E tu ese i nai le tina na maitangata i le iwa masina. Ai whana nau maola mai ai le so. O mātutua na iali e to lua o ke le iloa. Le lau te lenga o tangata Samoa pe e nisi mai le to lua le o te iloa. Ia. Ai o nai tama foi. Mane le whaafonga anga Samoa. E whana nau a. E whana nau mai i le lalolangi nei. Ia pe e le a toa le malosi o mafofau. Io e. O tele o mai loa po soifua mai nei na iali. Ia o le a o le fieta ua o la suafa. Ia pi e whapena se tali tonunga tangata o nuu. Ia masalo o na o le aso mua o le aso tau whaabalea. Ia ai pe whapea ai le mafuanga. Wana o le atua lava i le langi e sila fia ia mea. A o le tātou o langa mana soifuanga o tangata. Ia e pi tau mate whapena. Ia. O le alai. Excuse me. O te whaasanga nei i le komeni umia, le tamaitai o pāmata anga. O whaamanuianga mo se tina matua o si o lātou ainga, sa ngalo ia. Ua loa fo i le soifua o lana, o loo au mau manofo i Hawaii. O whaalua ngalo ia awelua. E a toa ua a toa lo na malu sifuru marifitu tau sanga. Alo whaanga mai si ona tuangane i tutuila. Ia mātua ngalo ia, sipoloa ngalo ia, ma whaamasinonga ngalo ia. Ia ma le ainga a toa i tutuila i pewa iai, Hawaii, Amerika. Ia ma ona uso o line ngalo ia, ma musu ngalo ia. Whapea o Nizes ma nephews. O loo au mau i tue whao le larangi. Lofa le tua fua in tausanga stele mo lo soifua. A lo whaanga mai lo ainga i tutuila Hawaii, Amerika. E wha silsilia lo whaanga
from Savea and Line anga ma le whanau I sielo. Ia, a tonu o le atoanga lea o le whaamanuianga fo il tamaita I a pāmata anga. Ia ai o nai aso taluai pe ua lua e aso taluai talu na whaamantuina foi. Ia le aso na soifua mai ai ia le tamaita ia baby soli filifilia la luulu. Ia o loo au mau nei mana iona mātua I North Dakota. Ia whaatasi ai ma le lau te lenga o nisi foi o loo whaamanatuina o lātou aso I fua. Tusanawa po o tea. Ia ai I le taudia ia le tea. Ai le I mamao tele atu. Ia e whaamanuia whaatasi ai. Ia ma le aso I fua o le tina matua. Ia e peo na o laulauina atu nei. Ia o le a tātu foi le tātu o iti se pese. Ia whaamanuia tele ai le aso I fua ma le atoanga o le malu se fulu ma le fitu tausanga. Ia o le tina ia whaulua ngalo ia. Ia ai tainane foi o le toi whaalau te lenga o whaamanuianga. A wale tamaitai ia baby soli filifilia lalo ulu. Ia alo whaanga mai lo grandpa ma lo grandma. Ia ai tainane foi o le Auaunaga o le si ufonga o le taia fau. Si mai whaafonga. Happy birthday to you all, Ia Manuia. No wasafana ulei wa e Aouli. Ata tofa afetai, ole atua lava ia via. Te atua e fa afetai lo alofa winga
se 45 minute te ai nei le tūlai 5, ia o na ia lo whaanga nā ma whaamanuianga, ia mō le tina ia fualua ma anuai, ia ma baby soli filifilia, ia tenane fo le uso ia George muli talo e pe on whaamanatuina soifua i le ni aso, ia ma nisi lam fo le atunu o le mawatu, ia toi whawhela im whatalo whatu i le pa ia fo i o le atunu o mafta mai le ni aso, ia me se ila tau taliu mai salanga tau, ta penanga o le whaapusa tae au, ia fuarosa wika fio lai, ia ilanga e fwile upu fwile tatou, pula tamalo matua ia ilana fika, ia fai o le naua, mua ta pena le malu o le tae au, ia e le ilava popo le sua vai tae e mole asa, ia uani ngalu, koe kifa i eise kaimi o le ngi aso, ia e tau mafa ia umalau puleni, ioe, whawhitai tele a ua te manatu mai fua oe le Auaunaga le siufongo le tae au fau i le ni aso, ai ta pena ia le le whaapusa, ia ngau mai ale ka kowe vai lungo le kaku sa a Le Fai'oa, ia a ua mautu mai meo le ta penanga o le whaapusa, ia masalo e whapena fo ia longo vi i malofa, o lo mai moa ma whaaputu ana i tā wanga, ia wale le niu o le sua vai palu sami le aso sa. E toi whawhelo im whatalo whatu, malo le sopo, malo le soifua Manuia, le pale i whiau mga luenga o le nei vai aso a se ua malo le ngā lulue, lo le whai o le whaiva. Ia, o le nei aso o lo fuafuaina ia o tala mai lo tātu o tunu, alo o loma fo i la, ia, a watu mua, a watu mua lau, ia, tala mai lo tātu o tunu, i lau tau whita whafonga. Ia ona toi whatala noa lea, ia o le tamaitai tūsi tala mai Samoa, e pe ona ngarue ina ia mea. Ia se toi whalau tele ma reflect ia a wā le wha ato toina fo o le silafia, alo tātu o tunu, ai tau malele i le ni vai tau, i mea o lo whea ngai ma lo tātu o tunu i Samoa i le ni taimi. Ioe, e pe o nou tau maua, ia, a tonu ua sila fia uma, e le lalolangi leanga, wale o toi Tele le lalolangi pe o no tātu manatu ia i taimi o mamae. Waska mai lalolangi ia, o le winga o le nāmea, ia, o le alawa le me pa o i sasae, longo se sifo. Le alawa le tala o le fusu anga le urungali ina whai ana po i sasae, ia, longo matu, ioe. O me whapenga ua tele tele le silafia, ioe. A me se voi la le taua le wha awau pe nei aso. Ia o le mai loa po le tolu sifuru mo le ono le nei o aso o le taua po ua tolu sifuru fitu. Ia ua e pi ua taunga tā fo i e koe follow up i lea taua whai a fua. E pe ia ona li potia ma tau te tala i a fita o le atunu o Rusia. O lo fea ngai ma se tai wha maua lunga e le mai loa po au inga o na manatu. Ia e o mewa pena. Ia, o mena o le tutupu i teimi nei, o me moni mena, e wia ina manongi mai fo ile e wha le leile manongi. E nā muleanga vane lau tau wha fonga mai Samoa. Ia e pe e manatu te talo pe iai, ina ia se teimi e ngase ai le fiatoa, ma le wha maua lunga o le tangata ua mafuai. Ina ia whaasau ina lo tātou lalolangi, ia mai nisi me te tele atu i tua atu o le mele tupu nei, tātou tau whai te talo la iai, ia lenga tau whai la ilea, o le tau wai loto la e whai Samoa, a wā o le tātou, o le autu le nā o le tātou sa awhia le whai oa i le ni aso, o le upule nā ua tau maloto, ua tau wai loto, le ngatara i nā, ia ele o fia kau loko aia,
Ia le isi tu le ua se e mai nei te inga o le tātou tunu ui lona whainga malo whaatem karasi. O le a ua a ngai pea o lātou manatu ma le whaato toa ina o le mafofau. Ia isa ili ala e tau tua i le atunu. Ma ia toe tūlai mai le te inga o le malo o le atunu. Ini tūlanga e ilonga ona toe wha mau popo ai tūla whono. Ia ai a tātou wa ai atua i le isi tu. Ia o lo whaatau ma ai mai ao la tū roto. La isi te mi lao na o tātou utu whaafonga mai lea. Ia le atuanga fo i o le tātou porkalame ma le utu urena. Ai pe o tūlanga nā o le ia il tāpenanga i le ni aso. O le tātou porkalame o le saafi A Le Fai'oa. O le ua luas fumatasi minute te ai nei le tūlai 5. Ia, tātou fo le tātou pese lea. Ia whaafia ati le pia lau whaafonga mai il whaiungo o le vai aso. Tama toa mua. Tama o la whai pese le te maa. Ia ma le whaafianga fo ile na momoni atu mō lo tō whita whaafonga. Ia ui ngā ia o le tangata tō la au. Na toa ma le nau ta inga o lona loto ina ia tupu. Ma ia fua mai.
Misi ai masani e tele ia se o tō whine a papaloloa le o mafuta mai. O se tamaitai tō la au. Ioi. E fia i eilona ia fo isoi fua. Ia, awa a manatua i le a inga fo i e whaasino i le fionga fo i a papaloloa Mary Collins. Talo whapaloa. Walolo fo i aso a... Ia, o le isi lea a inga i le eise a wanoa o lo lato nu mawhale i lo mato nu i tanunga manono i le meo le la au fua matala. Ioi. Ia, na soi fua mai ai le tamaita ia papaloloa. Le angai o se tina tō la au. Le alae pe i tau ave mai ai papaloloa. Ia lo lato file masiona tua a. Ia ava ai atu fo ila ia tau le tonga la au a papaloloa. Oi sole, ka fiola ai. Ia mulinga fo ile tonga la au le. O le wati funga la au fo ile sa mita i Christchurch i ona po mawai. Ia pia wale ai ese wati fua la au le na. O utale toi mailoi ne ia so po ia ile wati le na. Ia ai unau ta inga na o tangata tō la au. E le ngata o la au wha mata ngofia ile whanua. Ilu mawhale. Ia ai aliliu mai fo ila ile ngā luenga tō la au au ngā o le tūpā o li. Awa le tau singa o le ainga i le tau mawha. O le nau ta inga le na. Ia, e le mai loe tātou po a winga o pē se pesenga. E pi whaatusa wha pēnā. Ia le manatu o le na tusia le pese a le tia maa. Ia e pe o le nau ta inga. O i loto o e to o lua uo si whea ngainga e ala i se whai ngā uo. Io le tele au whai ngā uo e le whapea na o aso nei. O aso fwoi whatever. Ia o la ai e pe e mafuta i le uo umana o si whea ngainga. Ia ai le uma le whaasepa sepa o le wa aianga i le anga vale marakau makau. O le mingoi mai ao o risi pito e wa ai atu. Se are popula mai fo ia a sia fo ika mai maukengi e. Ia na te ia le ua tō sina le wa ai ina ngā maukengi. A kilo au fo i le si ku ese fo e awinga o le sosolo i fo le pia. Oi e makaukia. Na te ia le ua havanga fo i e whapena winga o le mo o solo. O na le iloa le po le ale la au o le atau. Le ale fatu la au o le Auaunaga. Ia talua ia la le anau solo whapena o langona. E pei o inae mafuai. O na whafatu whatunga tama. E pei o nautou whaafonga mai. E makango fia. A o tātou sa ili la i wingo o langona o le au whātu pese. Ia. E ke ia o kako fia o kako kau iai. E alu tātou tau iai. E ui ai na wha fefi loi mai whora ngana mamanatu o le uari. Ia e ua ina tau iai. O le uolo sfur marawaru minute te ainele tūlai 5. Ia mo le toi wha fei loa ia tui o mapaanga o mafta mai. Ia wha talo whātua i le nganga wha alo. Ma lo le tau wata. Anora ngā lulue. Ia e mese fo e sunga le te akonu o le ai malo se siaro o mafta mai. Malo se fo e 20. Ia. Ia le manatu o lo mātango fia fo i tau manga fuanga. Ia ale whaaiva i le naitu o ia. Taro sia ia le lei mai lau au se kaimia li brother. Ai malo, soi fua Manuia, lo Tele atu. Ia e le naitu o le ainga. Tātu fo la se sia tātou pese. Ia se i ai po o taula talata mai le lua. Ia no tō whaafonga lo le iai. Simela whaafonga.
talo le tulai ono. E matangofia ia, pea no tatara no atu e amata mai le pese a le tia maa sa tu ina atu o wala o tau whawhanganga. E le whai awa amata fo e ona longo le lei le whawhanganga. E whātunga fo e le nei ali I pese e ui na fau mai le laina o male au ainga o e whawhiawhia tangata Samoa o lo ia I le au ainga lea. Ia wa matao na amana ia na iona foi manatu o na langona ua ia tu whaatasia ta pena ia I malefati. Ia ona po ina lole e pe ona utou whaafonga mai ai. Le songa ia tuna whailua. O whaatunga fo ia le tangata ua whetau I le leia ma le matua o lona soifua o lo iai. E sau fo I upu e matangofie lona ta pena ina. Ma awhi mai ai le aunga o langona o lo whaautu I le pese. Ia whaingofia la ona o tātou whaitau atu manatu malangona o le tangata whatu pese. Lo toi wha manatu mai ai. Ia wa o manatu ai tula fono o lo I le whenga fau. Tula fono a Yesu Keriso. Ia avala bai I matua. E whaaleva ai le ola. I o mea nā o uina mai ei tātou. O lo o ngā tusa lava fo I ma leanga nuu ala tātou atu nuu o Samoa. I o pāleni le lei mea nā. Mātangofia le whaafia e pe o na momoli atu o walo tu whaafonga ana. Tutupuni me ti ngā e a whaai na ai whina ngalo o tangata. Ina ua ma ua le tonu se a mio maseanga se teine po se tama e whatino. O langona le fiafia o ane I langona I tangata. E mese lama I mātua o le na whanawina se tasi ua ma pa aasa na mio o whatino. O le anga nuu fo ia tātou Samoa. Mai lama o tātou witi. E whautele ia whanau o le nuu. E le whaapito le waaia le tangata nā o lana lava whanau. E le ai tau whautele. A manatula. E tele a mea o la tanga nuu Samoa. E pea le lei ma le whakerisiano. O le whautele le nā ma le whaifatasi o whanau o tātou Samoa. A tanga ila e te me papatiso I nā i tamaiti. Po ai lama tangata. E ese le teime e whaatino ai le tūlea ma le anga e kalesia. O le papatisonga. O le whaai ulu whaleina o le tangata I le au ainga o le tua I te tonu o le leoto I whale ma le lio wha e kalesia. Ia, o le au te le tautala ui I nisi e kalesia le anga u te le mailua fwoi e la tutu ma la tuwanga e whaatino I le temi o le papatisonga. Ai le kalesia la ia no uola ma o whanau mai ai, ma ua o uina mai ai. E iei le vaenga o le papatisonga o le tamititi e tutu la iei le awhia. O lo o iei whaatasi le teimi o le papatisonga o le whanau. O na tuu mai le iei o le fesili. O na tali whaatasi atu le o tangata. O le fesili la e aunga whaapea le fesili. Pe tau te tā utino ma fola mai nei. O le au tau sia. Ma wa oina le nei tamaititi I ala ma le fina ngalo le tua. An tali atu le whapea. Ma tau te whaia lapa. O le nā,
Au mai la i tua wa umana sauninga lea. A waku la ka mikiki, fai se a mio valea i lumo o le fali, ia po fia ta alo ata miti. Ma ua le tonu fo i le manatu, ma le vaai le au mātutua se anga u fatino. E fue mai o. Te tau tar soa i le tūra. Le anga no ta ola ai fo i taita ia. E mauti noa ala. I o ta o i lo ta fali. Ia wa o ta alonga ta miti naso. E palu whakasia ma le parapala e parapala umalima. Fai pele ngā mapu po a lava ni ta alonga e fai. Ia a kangila, ia o lea. O loi maka la ma le parapala o li mai parapala o mai moka maka. A fuela kai ka skaka makua i o le mea no taula vale ai. Ia mauti noa i o ta o le lo ta ainga. Ua kea le parapala o ka maka. Le anga e tasi ale wa ai o pe a tau o atu le fal. I le mea parapala ai maka sa kangira rira. Ia o na wha masino lore. O le mea mo i ala. E koe pingi wha le leiaka i kai o e loka mapo o lokinga. Sa fautasi. Le tō nuala i pese mai tiu na whailua. E a se mātau i o na poni. Tu o ia la le a mio pa a tamaiti ma le tupulanga o lo ta wha tonu a o la tō soifua ma le o la. A o le pa a le pa a mai ni a mio o tātou tangata i asoni. O le makua pa a leanga. Ua ke ai kua mare pa a re mele ui. Ua ova fo i mare kau a. Kusa ua whaile wha se o pa a ia o la nei il vai tau ne. Pengi pa a whai wha se e pa a ia o sau temile ne. Nanga ua o hai upu malafonga e a whainai le soifua ma le hola o tangata. Ale ane mele ali ali mai. Pie fōringa mai ele o anu iai o tātou tangata. Ai mai se lapa. I lātou e tutupu mai e nei tangata e momoli mai pa a whai whase e. Ole matua le Manuia. Ole matua te a i tua mari whakerisiano. Le ai fo e ase manongi Samoa mai o iai. A tonu e tau whiololo mai fo i tū maanga whapapua i ona pō mamai. Ia pēle whetau i fo i pe o tau fōringa au le lei mai i fo i tū maanga tangata uri ai vao ma ai tangata sa i ona pō mamai. A waso nei. E makau kia. Tātou por kalame lan sa awhia whai oe la sone nei. O se tau maloto. O se upu i te tonu o le au ainga o upu e whatu e tala noanga. Fe momo fe meme ai. Pi whapenale winga o le langona tonu po le ale winga. O langona o nei tangata. A li liu fo i se isi tu o le tupe pe e sau i ainga le au ainga o upu e amu ai i se o lo whaatinoina i anga whapea. E anu ase tala noanga fo i lea i se teine ua fiu lona tina, fiu lo mākuku e oki le uru. Ia, ai whai lava. Ia ona whapea lea o se ua kaumaloko se ongo sai lau a mio, pa a. Si vai lule ma e ki nganga po oro uru a e alua. Ua pei o se kai whau o le miki mai a o le aka maloa e momoe. Wangana.
o se winga pe o le mautonu langona po le alto i ngā Aoai o le Aoai ai. Le tangata vau ngata ma le pa a o le namio. Ai o le sila i tu e tala fetau i fo i le pa le upu le o se tau maloto. O le nei ai fai mai ale finau. E ti ngā lava o na lau atu i ai ni mata upu e a o ina ai le mafofau ma ta mai ai ma poto ai e se le me o lo finau mai ai. O ina lai loa to ai ale to ai ngā loto le i le tangata finau mawai. Finau wha mare valea. Ma mio le mi ngā omi. Io na lafo lole i o le upu le nā. Wa le amai ala ia i tātou o na ua fiu o tātou loto ia o ai ma tā ofi se tangata. Ai pe ua aveanga i o. Ua kauri mo le loko le ngi kinge li e anga sala mai fua i singi sinei tamaloa. Si vai ngi kamaloa anga malu. E usu le maumanga i le tae au. Maluluina i le poe. Ia ringi ia le anga le loko le kamaloa po le alama le. Ia kauma loko le ngi kenge o winga na. E matau tia. Sifun ma 5 minute tale ono. O malal tato pesela. Yang kako whanongolongo le po anime o tupu mai Samoa. Pio nta pena mai el tu mai ta ia leilua ame ta anielu. Siman fafa. Mai le taele o lo unei fatu Mea o maute a batu Mo o e tia Lumea lo fai le tue mo tu sia Tita utino atu ma le wha maoni Lumea lo fai o ile o ti Titali mai sunga Muna yung nei mo o mo nga Now ole tuna Yasina Ufa apena nilanguna Ya te oe sunga Tele mana o te ola polonga Rene yulanga Le fili le o moitani uma Tomo fai le petia Tautinu maya O ia I se isi tangata E sili atu E nai lo o ia te au Mai le taele o lo unei fatu Mea o maute a batu Mo o e tia Lumea lo fai le tue mo tu sia Tita utino atu ma le wha maoni Lumea lo fai o ile o ti
Patala fatu si fonga tai au fau mai pia ile nei fo iaso. E tatou tala to e tuli loa. Ua la pata ia nei el famsino fa itu malo o ye fo e fai polo inga o famsino maliu lilo. Le fionga la to Rosela Pali ile fo mai Dr. Pali Tito Kamu. Ma fa tua ina ile la to itu pa fa professor. O le mi nga o famsino le mulmulta ia polo inga famsino. O le lapta inga fa polo inga ale famsino le aso lua lima mati lua o lua fa tau maliu o pepe fa ma sinal amtanga. O le masinan te nei. O le pepe nu fa te ai tua mal fal mai. Ai aso e so o ai maliu. O le oane le ainga e te o le pepe n tau fia i el poloka leo awala. Ma toi fa fo i ai le tino maliu fal mai. Ma fa yaloso e su enga i le taimi lava le na leo. Polo i ai loa le famsinonga lipo to le pepe mai a Dr. Kamu. E ta wane ai pe i eisi so tanga o le maliu o le pepe il fa mai pisi o COVID. Pe ta ina avane le lipoti mai le fo mai. Ai toi alua tuai ma le polo inga e lapata i ai fo mai. O ta wai polo inga la patai ale fa masino na tinga ina le pepe le taimi o le pepe si o le fa mai o le polo inga ia avane se li poti ta one ia unga o le mai o vai la au matonga fitinga sa fa le pepe le taimi a o ta fia le fa mai ma le mafu anga na la yona fa te ai tu le pepe a o pepe si sia mo le fa mai ai pe na fa se so engo le pepe po o mawai sia mo le covid mai ta wina fo il fa msino i lungo le lipoti le fo mai o va tuai mal fa i tionga fa lawo i tele fa sanga i leo ma le fa tinonga o le lato ngā luenga pe o le taona avatu fa mtalanga sao i le fa msino o ta wai fo il fa i tionga Dr. Kamu o le mafu anga leo le tele o isi tino mali liwe le tau ona iei tonu o le falmali o le falmai o le mafu anga o maliwe le oiloa ai u fa lava e leo le fainga o lato ngā luenga ma fa ai unga ele i mausef so ta inga le li fo mai Dr. Kamu ina ua so ta i tu stala le Teopolinsia i le telefoni ma le emaili na avatu ai fo i ma le whaatonunga le whaamsinonga i le ali fo mai maisi e avatu loa se polo inga mai le whaamasino o maliu lilo e tuto o tasi lava i lalo tu la fono le Coroner's Act lua o tasfitu mai ta tau lava na mulimulta ia polo inga i tu inatu po o fo mai leo tau se soifua il taimi e tala whianga iai a leo stai o le whaasalanga e ono masina le whale pui po le tasi le afeta la o le lemi ngao lava fo ile na i le whaamasinonga Peita ele ofa aititi ai le mana ia ma le alo ia ele fionga le faamsino o le ngā pātia o fō mai mtausi soifua ili nei teimi o PCL fa mai fa pe fo ili vasenga o leo ai o lato uma o ngā lulu e puna wai mo le Auaunaga fa lawa i Tele i o tātou tangata ua tuatua nei le so lua se fulu o iula i mala Aoauli mta upuli nei ua taunuu mai ia tali o suesuenga o COVID-19 lena ave i Niusila il fa Manuia yo le sawa tu itu ol fa ma ila so sulfito mati male amata pesia ile tu sa ta pena ile sidia male lima se fulu su enga ma ya ila to wa fia ma vatu ni usila mo su enga le stofio vai so nei le na ma ma ya italio na su enga fa Manuia o le tu ainga o le PA tasi o le Omicron le wa pepesi le tu o le tu ainga le nei o Omicron sa Tele ina pepesi tu o langi le amtanga o to sang nei Peita e fa solo ina pesi tele atuai leisi tu ai ngole Omicron le PA lua le foi wa fia New Zealand ma Australia ile famtalanga lama mai malo to fa wa fia COVID mai pase selva alele lena tanu ile aso luas fuluiva mati e luas la luas fuluiva la fa ile pase se lena tanu mai Samoa mai Aukilani ile aso lua iva sa fatino uma la to suenga ina wo mai faleolo a ole ise e atu ino fuanga o lo fa no fu ese ai wa maua mai Itali o nei suenga e to fa o fa Manuia le a fia il COVID o le atu e fa tino isi suenga al pase se le stonai le so luo aprila o fa opo ina so mo fa no fu ese o le pase se mai New Zealand mai le malo o ta o fa Manuia ia le a fia le to fa o le pase se na malanga mai New Zealand le so lua iva o mati le COVID-19 iva ma le tulanga o lo ia nei le tunu uli pepesi o fa mai o to sui ai nei le umi fa no fo se ai pase se se fulu waso o nei fa unga o sui le ro fa ai unga na tu ina tu mua il fa no fo se ai le fitu waso ila to taunu mai le tunu ule so los fulu iva o mati ata mai le pesi tu o COVID ta to tunu la Tele ta ele lua ile so foraile na te nei so mua a pelila o fa Manuia ele mtanga lo ngol soifua malolo ina le afia
o i lātou fau e lua se lau lima mai tua i le atunu o si ita iai i le lua afe ma le fitu sifulu ono tangata ua afia talu mai le aso sulfitu mati le ana sawa i tuol siama o wha mawina e lima se lau valu sifulu tolu i lātou sa afia le wha mai utoe wha fo i sia le malosi ma toe malolo ina ai o lo tu mau pea le afe fa se lau wiva tolu i lātou o lo o afia pe siama mo le taimi nei tusa lea ma le iwa fitu pasene o i lātou ua afia o lo au mau i polu tolu pasene i savai o lo tu mau pele malu pui pui o manono ma apolima. Ata mua na alsi ufonga tai au fau mai pia Manuia taul manga o nei fo i aso. Ia ole nā, o tō whaafonga atu i tala whai o mea o lo tutupu le tātua tunuu. Ia, i le tau whai ui unga o le nei mai aso i Samoa. O leo tūlai mai le tātou temi toi 5 minute ma sekone o na tāne o ni tūlai ono. Ia, e ila tātou malo i le tūlai ono. Ia, atonua o le o le teime tino mai ai, ia tanuanga, ia ona maua fo i leo le suafa o leo le o tau whaafonga mai. Ia o le whaataltala noa atu le tātou porkalame o le sa A Le Fai'oa ma le Auaunaga le siufonga le tai whau le ni aso. Ia e pe o se teimi pe a mai a tātou malo le ni aso. Ia ona whanau tele leo le tātou wa ai mea o lo tutupu le tātou tunu. Pauale tūlanga e pe o lo o Tele iai le tala noa foi i le nei teimi. Ia o le pesia ai leo lo tātou tunu i le whaamai. Le fo i la ua o tātou manino atu ma lautou whaafonga mai. Ia i le tu ainga fo i o siama. Ia po o le variant o le COVID-19 maliwa o le ua a whaina i le tātou tunu o le temile nei. Ia o le la ua maua atu. Ia o se vaenga o le Omicron. Ia e peila ua whanumera whapena o lona winga la. A whai o le numela lua le ua maua i tātou. A o le teimi fo i lea o lo pepesi Australia ma New Zealand le vaenga lea ua wha numera i whapena ma tu vaenga ai le Omicron. Ia lona winga o le siama na amatu i fafo. O da sa le eise vai rusi na a whaina i o tātou tangata i te mipe una iei mōmua. Ia ai o le a tāo fiofia ni langona mani manatu le temi le nei se i o le temi tau wha manino la i titi ai i se temi o mōmua pe a maua mai se awano le ilua i le nei aso. Ia se i la ua tufo i aini vesili ina ia wha maramala mātili pea ma wha maramala mapea ia tūlanga ia e pe ona iai le nei vai tau. Pe ona iai fo i manius i le nei aso pe ona moli atu lau tōwhita wha whongwhonga. Ia ole a maua le maninonga ma le wha lau te lenga i se teimi o mua mua. Au ole toe mamao na tāne o ni tūlai ono. Ia, o le tātou malo o li mai pe a tāli tūlai ono. O se tasi fo i o tamali o le atunu. O lo o iai fo i le wasenga o Auaunaga whaasaralau. Pe whi ono mātou tautuaina ai le pa ia o le atunu. Ia, o le fionga ia tau ili ili, fono ti tau ili ili. Tuila epa. Ia, o se tasi fo i o tamali o le atunu. Ia, o lo o ngalue fo i le Auaunaga o le tio. Ia, o lo whaingoina o le tūrisi Samoa i
Australia. Ia o le tātou malo la le nā. Ia, o le ua mai fo le avanoa. Ia e pei una ia i le nei aso. Ia ma whailo inga fo i ma lea uso a Auauna. Tau tua ina o le tātou o tunuu. Ia ma tau ma whaila fo i ina ia whaalau tele le manatu le nā ua se tau maloto. E pe i le mātau ia le tātou tunu o lo muli tai fo i le tautua le nei fo i ta mali o le tunu. Ia e pe fōringa mai o lo o tau fetuli lava manisi fo i o le tunu o lo ngā lurue i le tio fo i. Ia o lo latu langolango ina ia whenga malo tuai. E pe o le la le tua tulo e le vanoa ia e whaafeiloa ia ia whiong whai a tau ili ia maripol kalame al tau risi Samoa. Le o tasin minute te aini le tulai ono. Ia. Ia whaafonga ia le atunu. Ia le ua mau mai le vanoa mal tātou malo fo i peo na ia ili ni ia fiafi. Ia whatalo whatu e la ngang whalolo lau whionga le whaatonu o le tūrisi Samoa. Ia lau whionga tau ili malo la mal soifua Manuia. Ia o soifua ina le nei ma le Auaunaga le soifonga le tai o fau. Ia e whaafeiloa ia tu e la ngang whaalolo a o whita whaafonga le tātou atunu. Malo le soifua Manuia. Ia e whaatalo whatu fo newa o le tātou pokalame mātango fie. Nato foi o lele ua mai o na fatuel fo le ato le ua fa manusina le ngale o le tua. Pe ona e fa tau mo abo fo lau le neta fo e mes fo le fiafi ia ina fo ai o lo to wa mau papa a wasa i linga Manuia. Ia le vi inga mal fa sangi le tua pe ona molia. Ia ma lo fa ftai ia le tua o le ua. Tato to fta pa ila tuli ma le fatfata pe le felo inga le mali toa mali tu manu ai le mau tai fele ula. Ia fa penalo tato felo inga malo se Manuia malo fo le lang matafi ia le sunga le fatonu le sunga atu epa ia me se foi ia le sunga soifoina ia male mana fi vai no le tato a wale si fa lau malo fa ftai tano fa feiloa i foi i lau fionga foi le fatonu le turis Samoa ia mo le fa fonga anga foi ale mau lungo le tato tunu ia lo sa ili malo i tu ese o le lalulangi le ni aso o le se taimi ina i a tautou i Australia lau fionga tau ili ia mas foi fa fonga ta po le tato no le ua tolu minute te ai le afol se fulu matasi ia i tono Adelaide nei ia matua foi Australia ese a tai afai tu la lava e te lingi sai nisi stete o le stete le mato te iai i Adelaide po South Australia ia o lea ua tolu ne minute te ai ia le afo le se fulu matasi po le se fulu matasi tolu le matou malo whaftai o leo māua tu le vaenga o se ai mātongo fia tele ia Adelaide i le mea olo e fio ai ia i o e malo fo le tau atai e tu sai fo i o le Auaunaga a walo tātua tunu o lo o fitai tunga i heila ua fionga o ele ia le tā a mataia i tūlanga fo i o lo o iai lo tātua tunu fo i ma le tātua whaalongolongo ma le whaafonga ai tau ma lele atu e pe o na iei fo i whaiwa fo i o lo fionga i le nai tu o le ainga whasalalau ia i le porkalame o le tūrisi Samoa se whai asau tala tau i lili o la le umitalu mai o na iai le tō wha fo i lau fionga e te tautuaina lo tātua tunu ui le fo i Auaunaga o la ni le se umitalu na amataina i le tautua maranga whaaloalo faftai o te manatu o le fafisili tu sai fo i male Auaunaga le o lo sila whaafonga fo i musila mai moa i o nisi fo i o le mātou tu malo Brisbane i le waitain masalo le lua afe ma le lua na tau amata mai ai ia le nei wha moe ia sa iai le lurupa mwhai e fwoi whaatene fwoi wha ili e fwoi nisi o ta mali i fwoi o le atinu sa masani fwoi na ngai mai ma
ia mafat o nga isa mātou whaili e whatino ia lātou sailinga seileni puna I fōri sunga ia swao ke manisi fui o au whawhewhia ia o ina sa mata mai ai ia nei whamoemoe ma o peo le tolanga na peo le maita watu nisi nei o whasalalaunga ma I lātou ia e pe o lo whapena o na mātou ia o asa whaia mai a lātou nisu mai Samoa le teimi fo ia o ia I tono le tātou nu te fulu mo tupu tau sanga sau iai le ano foi mai nei lua fulu maliva e pe o le sa foi mai ala to news ia no mai ia te tere to ta ia na va a le a mai ta watu ia a fa ia foi ia le fa pe me se o tele lo le ta ta le ia o ta tu na a se foi na ia sai bel fa sil malo fa ftai o le fa winga ina la ma le ma ta watu fa la tele ia le tulanga tau tua foi o lau fionga. Ia le o tamatuai o microphone. Ia, malo, o le nana a mata mai lama I o tātou lau whanua. Ia se ia o mai ina ua, ia I foi le swinga o le soifua. Ia ma le whanau te lenga foi o le o sairinga malo. Ia, malo le ngalue, malo le tautua. Whaaftai foi le nau ta inga o musa e saia I pele la mepa I lo finangalo. Ia wa le tautuaina o lo tātou tenu. Ia, o le mātau atu e le umwhai ao na wao ia lau tau misa o lo whai mai le nai tū o le lalolangi. Ia, e le manatu ia se wanganau e se manatu e te sau noa iai. Ia, po tau liu walo mai na foi tamali o le atunu I siau foi tu o lalo atu iai na ia whaamuta. Ia, na ia lanto foi murmuru ngā veve vani le whaafunga anga Samoa mana o fionga le whaatonu o le tūrisi Samoa. Ia, ai ngā wai mai le mea o e lapa tai atu iai. O lea se sau noanga I le vaanga lea tūrisi Samoa. Whaftai atu whaftai tele lava mo le tūlanga peo na whaasilinge foi ni vaanga o le tato polokalami. Pei lava ona mai tau atu le tūlanga peo na iei foi sa mātou foi ta tawilinga. Ia. O le tūlanga le iei nei pe ua ele aise sau ilalo a pe ua tileina aluaru ilunga o tūlanga na le mai tau atu. I le mai tau atu foi tūlanga le ina ia tasi se wha moe ina ia aua le tango fiafua ma ave fai tionga le tātou atinu. Ai ave pepe tionga I tonu nei pau ala tātou tua lalo o ne tātou whautuanga man tātou foile le ia wase le lei mo le tātou whaingama. Le mele mai tau atu. Ia e pēna la tau nei o le nofu sa moa ma mai le foina mai tau atu la proklame ni li tai au. Ia tūlanga la lea. Lea lana watu ai la proklame ni li tai au ma watu ai mo le sila fia le atinu. O le ia masalo foi po foi malai le sunga I whaatonu ma ia malau sunga foi tūlanga. Ia inga. Ia tūlanga meni le whaasalaunga. O lea la o mai tau atu e pei ua tango filola waanga nei ma lote lole tūlanga pe ona iai ia le soifua mai mau pe o isi ia saunanga le ana watu nei la prokalame le ana whapea mai iai ia le whatua lea ia tu lou fo ia whatu sili an ia tu lou la fo whafonga anga le tātou tu mai se lanto o lo waipa anga pea li tātou ala leo le taiao le talalei le tātou le tio le ana whapea mai le saunanga sili ai pena e alu e pule I lo wola ai fai le tina le na comment o upu ia e matua e tuso le matua abuse lava o le tūlanga peo na fai peua le sau dalo awa atili ona ia ele foi e lava tato turisi o le alava e tua lalo tu lava tato turisi ia ma vato I peo tūlanga ina ia tau liu mai le tūlanga peo ona iai le wha moe peo na mai foi le sunga vato ai mai se foi lau tua lalo ila ngona la foi whaftai peo tūlanga na le tūla I mai le isa mātou foi munu ngā veve nei. E mata watu lau whianga I le whaatonu. E pe e lama lau sila fia I a foi tamali o le atunu. E mwhaina o iei sau nuanga I le tūlanga le o lewa lau tau maftanga pe... Ia, matua fo, ia, wane foi le sau nuanga. Matua fo tangata nei o tangata I le tūmalo mai foi ia na le tūlanga pe ona. Ia, ai si waanga na ana ta watu isa proklame.
ia lona pitanga ile afani we Setu rau ia nala na pe whangitaha ia ona iei ni tuainga langona fōre o mai lalo tangata ia. Ona o le tasi na vaenga la ngai pitolua iei he tuainga wailele pe whaale eise maalosi tele langa nu. Ia o whaatu pe no whai atua Setu rau. Ia o wane na whai a maila nisu Malaysia ri lea ngare whai mai lava lea whai kule 60 minutes nei Australia. Ia o tau fōre soa fōsusuru mai vasa. Ia o ka ngaka ngenga ka ki inga ia whai mai le walu apo ia matua fōre temine Samoa po le tāle sfururua tāle tasiri walu apo apo le kānga le walu ia whai mai ele fōi. Ia ai tūranga pēno whai atu. Lala nana mātou maftanga ai i le matau atu. A whātalatana sila fia ia tūra epa sele o te le whiwhenata ngata o te reiro. Ia ai o le sila whangana o le aware whafonga o tātou atu numa ia na whai wanga o le tātou wala reo manofu fia. Malo, whaftai, malo whai le ono sai whai lau o whionga i le tūlanga e pe ona mau atu. A le wa levana whai ia winga whaale tonu ia o ia whai Auaunaga whaale salalau. Ia e tusai o lau tau ngā luenga sa whaatino i te imo mai. E malo ale ono sai lau o whionga. E mawhai a ona e sa unoa. O lea tonua se aunga o lātou manatu e alai o na sanga pipi i pēr i le whainga malo. Lea ua manino i le lalolangi a toa fo i ma le lalolangi o Samoa lo ta ape solo i le lalolangi nei. Ia winga le tonu sai e le ta inga le hita pipi te mio mawai. A lea se mātau i e lau whionga ma se vaenga o e sila fia. Ai se alawa e sanga pipi i pēr i o lātou roto ma o lātou manatu. Ia, whaftai atu, whaftai se whaine matungo fi o whisini. Ma o whisini foi leo te whisini ia ua ia tea. O ila, tau ona o turanga ia. Masalo tele nisi o prokalame e watuai. O te tango e toi a mai ia la to prokalame. Ua mahea ona whai se tu lau. A e sila tira la i esi prokalame na. Ia e mamori atu le wha malo. Ia te oe o la pi. O oe e te tautala le mea moni, o oe te tautala le tonu, o wha maunia hai, ia o nisi ala tō saunoanga, na matua te tea ia wha polise tu lou lava suafa leanga o matai o suafa o ainga, e wha me melo ia i o tātu ainga. Ai, au resi ala tō prokalame, ia o matoi o te te lava i le tofinga le tofi ele, le alo le o tura epa, ia mai le temile na watuaila lo tura epa whaave matu ama sile turanga ta CEO. Ia sila for the prokalame na fo ia la vaenga ia oka. So le whainga o le le whainga mai o ta pipi o over le fitau i over le talwhiangai o ave whanua ma. Ai ua wha se ia le mere o tura i mai nei lona rua. Ia lea fo ila uta ua tua lesi fai o peno fai atu. Le ke kai o pore la wari ia malanga ia o le ia mai fea le fetu tu le suafa o te man matua. Matua foi le lua fe sur matasi mo sila fia le atu. Na matua o upu foi masau no ngana na matua na la for tangata nei a fai o fa fonga mai ia mai fea tapo kalame oka. Matua fia i lava na matua ila lafa upu fa walunga ale tangata nei le lua fe sur matasi. Il tato whainga paalote lua fe sumatasi. Ina ia manao ia whaapa ure le hita pipi. A tau sila foi saunoanga ale nei tangata na whai le hita pipi. Oka, matau tia. Wa alua ina wa toi tu lai mai lola le hita pipi. Na whapea e pau. Le ala na tau whaasanga mai lola le hita pipi. I tua inga ma mesesea tangata le nei na whai. O inala pe o le vale na male i vale o man whenga palota na sui e lo matangata lea sauloa o ale o toe ai hesi opposite side a wa sauloa o i o le atali moni lava o tu epa e lava o matainingi wa peno whai atu masani na matou lea whaina mafuta ma tangata nei o i le sui whatasinga e ale atinu i le whaalawilo ino le valele lea na ngau talwai nei o tātou tui nungai Brisbane. Lea sa wai foi a whafonga lalangi ma tātou tui
e tongina e fo ile urfua se tulo sa ye te wana o wale le tangata sa fai ona alu tonu pu e fa le fa mo ele a sa to yela matangata ne wala nga ele se mato le cho le lava wale va na fai le o ma terminale sa mo le cho le Christmas ya pe o tasi lava na nga mato so la titi na fai ma ya o mat o tulanga na pe fai ile langa la le ala na o mai lola ia na le u fai ngoa no ia to tolo se tu lo le fa fonga ngala tu ona ina ua mae a le mele na le pa lo tre na fai mai lo pre ispepa le le Samoa time nga mai le na ua matua to tolo i tuli le fa atonu ole ispepa ole toe fa ola le tangata la le to tolo tu pe o mafua angale na ole sofa matai ia leo o fa aswa fai na i mol to sila fia pe ina ne fisili ia famous tole so fa tolo ia ole na wa tolo i tuli vai ia aton silvio ni spepa le to fa lola ia ole le sina vai ngole tato fa so mo ni vai ngole ole chef malo fa ftai sa no e lo fiong fa tono tuli Samoa ole se umio lo sila fia o le whaatonu la lea o le whalengo le tio. Le ia toi whaolola. O le tau whaolola. Ia. O lea se e lava lo sila fia le tangata o fe o Samoa e isona alana whanga. Manenga whaaloa tau irili. Ia, tua foi o le tura whale le ia e su mai foi ba fio mai le ia ana foi e satwala. Na aron fasino manga e foi na yona ai ngai i toa mato i fale alili ia ma ile fanga te ona na ia nisi ona o ai ai pe o ia i le fiona foi satwala ia tele na ia wa sa foi ko ia ku Samoa pe ia me ngale ku punge ia nganga mai ngai ma fa pe aku jo ngore ko fam mo po vangi fa fonga ngala tu ia ai fai lava tinga ina lava na e o Samoa ta pena so tato tu mo so tato malo o le pi maua tu le matu fa longo mamaua tu langa fai asi mau te le mai o matu e pe o le fa tonu ale o le Auaunaga le na o le tau fa ola e fa pe e yeini ona tofinga i le kalesia se tasi fo e kalesia malosi le tatu o tunu o le asi saunuanga pe moni lea whaalinga o matou mauatu. Ia, matua fo ia le tora whale lea. E whai la unga le kasi fo o ma fo o le kale se me tiso te ngarue ai. Wa po isa mato e kale sia. E whai la unga la tangata le nei o mai whea. A tangata fo le nei. O tele matua i whale tonu ai a tupe a fio anga a mai se e kale sia. Talu lava ia le tangata le nei o mai whea. O la e malama masina fia le lei lava e mai whea. Ia le matulanga na ia vea. Foi tupe e mai se foi. Lea foi na nginga le tele o mea na tula i mai mafutanga Samoa na whai le mitangata. Whatalisi e inga foi le tupe o umasa i ngā tupe po a te uso sola maleri o mo susu mai basa. Ia a lai whakari mai la inga umasa i ngā kupere. I le tatalanga le newspaper le nesi newspaper le lato. Ia pero tina vaenga e matua i mala malama i ia i se whanga o na whau ne tangata. O a whalau tele la i tūlanga lea e lau whionga le whatonu e tusa o le tangata e lima toto ai me tau seileni. Ma le afu o le lau telenga. Ioi. O le tusa o le sa tonu lavole na o le tangata tango lima i mea isi. Fa moi mea isi. Awa pe o le no tala no atma wa tilo proklami. Ona ua sota i mai la tu na tu la in ma fia tele i le fasoa atu tu iso mea. O si a inga le na wha ngā le tangata nei. E o mai le lanto waanga mai New Zealand. Pe o ma le lima se fulu stula whale lea. Ia tongi stama lea wha uo ma le tangata le nei ia le pasese le to lima se fulu mo tupu e mai New Zealand. I le talanga la tu newspaper i loi sini Australia nei. Pe tai la wa popo mai o tangata la na tongi stama le no le samarianga le lea la hui.
la to pasese e o mai o e a o le na o le tu i farfainga ruenga foi le e mana mieni la to me fasala la la ku newspaper fo la tala ia ai ia pila to fa mo so nga tupe ia le so nga tupe la na fai le hola e kale se fa kasa i men tu i le si foi ai o sini o inala le sa fai no sa nga tupe tele le o le mea la petosilio na matautia na matangasi tu lo le fa fonga le tu ua mai er fa mo le po ma o lo si ainga sa maria le mo na ainga ta penal ta maftanga mo la to ye le olma ma anga ia te tala no ma fai se la to e tal su lu le po le to nu tu lava to lu la le al tanga la le ma le si la le na to sa we lo le uso sa maria le anga le sunga ta ma fe au le kalesia po pe su e mai po ia le vanga ai mai ia sa no at ta ma fe au o le vanga o isa kuma o le vanga o le o ngana o New Zealand ai o mal kupe ai le o se ko fa o mal le vai i lo ai mo ka la nai e tinga ai lo to pe wa ko ka ngo me tu langa i le fa la nganga o pu ia ngana mai ai mala to wa miong o ma ko ile kasi ya mal mere ka le nganga pe tu langa na se foi na le ma fai ano tu ai sa no ai i la to ya langa o mala mo masani mai o la to wa mionga le a foi tot sila mai ai lungo o penga ta fai langi mai la to tau a inga ia ima e a mai sa o tangata ya e mea na fai ni tangata mani au tai ai pe ala ile vai liu le la o fionga fa tonu ole na e sa uno ole o le fa tonu fo io ole au nanga le ole tau fa au laula e ia ilona tofi failaunga o le kanisia. O lea se manatu po se finangalo fo e lau fionga e whaatono le turi Samoa. E le tau o i whaase langona o le kanisia ave se inai tofi o le ni tangata o lo o a mio whapea a o le tūla i le pule la ama folo finangalo le tua i tangata lolotu. Ia whaftai sa o le lei lava sa noanga o le tūlanga tonu ana tauna ta oto ai langa tonu ia le to inga tangata le tonu le kalesia e folo ta tonunga ia masalo ai longa o sila fia e kalesia malesi va ia o leva foi na o te tal tonu o la foi e ai le pito la au la ofenga luenga ta foi na fatu lo na to pale ina ia wale solo ngale leima ia faalu le mi tonu la to foi tute ia ai pe tu na al me ton fai o tonu fa malo ro mal tofi ta foi na ese ma fa malo ro o ma tofi lo ia le wa tau na fai kala foi le ka malo TKO ka wanga paka TKO a ese ma na ngai e le ngata ta wole ai le kalesia ta wole ai la inga ia wa so se kai mi e ngana mai ai lunga ia la ia ma se fia fa longo ia malo faftai si tato fo ia la ile sa ile ngase le ni le na saua ile malanga le na mai New Zealand pe ona e sa no ile te mo mai o le se manatu po se be va nga fo e silofia e le tau sa uni na ia fo tangata e ave se lo so ile malo ina ia tultuli au puina i pe tangata mi le tonu mala mi o valea mala nga fa lo Samoa se fisota inga ma se tasi fo o ila to sa ia e mai se ia le tangata tonu le sa pa u ia ma mafa tele le avenga wa e la ngona i si inga ma le fia a o le tulanga na e pe ona ia o le mea la na tupu ia o to fo la lunga puspe po fe na ai to fai foi le mea la wali ia Peila o le ala na se tu lo na tu ia ilo e tamale o le sikama ia tu ina la le o mai fea. Ma fua mai le tulanga le o tal no atuai. Ai o le tulanga tonu la vana e tau fo ia inga ia na tula i mai mea ia. Le o tau na ave faisala tu rosu. Na ia fa pena ona o ai wa le tulanga na e wa tiliai ne tanga. Ona o le ave tulanga ina ia o mama sangi ai le tau lea ai tau ona ave ia awa i mal tula fono pe ona
ona iai ia ne fai mai tau tātou iai. Malo whaftai. O nei manatu ia la fola atu ai lau whionga whaatonu. Soani mai na ne te iwa OCC ai e pe e fōlinga i lau mātau atu iai po le aso whinangalo iai. E pe o le sila le vaenga o le anganga fia tautua o le nei fo i tangata o lo whai ma whaatonu o le Auaunaga na o le fiola. E pe e tau langa ni tūlanga fo i e whape atia e aini whaala putonga e whaini sa i ngā tupe ina ia 5 foa i whea ma whea. Ai pe o su enga lea o se manuia mō la tau e ala mai me whai tele. O le aso whina ngalu i sa o urangona pe se. O le moni le nā, o le turanga tonu le nā wae, o le taimile nei. Ia ilonga toi ini se toi fio sa ini ngā selini le vanga ia. Wa, o le teri le tako lua ma le tangata le nei. Ia e sile fia fori pukalame fori nale Australia le 60 minutes. Ia se sila nā wai lunga lo penga ta whailangi. Tuli solo e hui. Ele 60 minutes. Ai lafi mai oi. Ia, ona o le tulanga la lea. Peila tulanga ia na matua tuli ele 60 minutes Australia. O ta whawalea ia wharwhenga luenga ia mai ala tō me tupe ai ave ala tō business lunga o la tō le tō. Lese mea. Ai wa aila matango fie. Ona le tali mai le il matanga. O la tō mela ia whai. Peila tulanga na e matango fie tele ia whasoa. Wale tō iaisa se tō iai so la tolangona e whapesu ngā seileni ni tangata. E o ai mea whale kalesia. E matua le ai lea ia i tau tele la wei nei. Wa si la fea le atunu. Ia nā tura o nei foi ia tua inga tangata. Maro whaftai. O le vaenga tā wala le pe ona manino mai tā whaeloa inga e le nei aso tau i leli. O le sila fia ma le whaafonga ina e o tātou tangata. Ina ia whaai te ia i le lumanai. Ina ia awane i toe ngā wa ingo fia o la tūlangona. Ia leanga masalo ua atama mai tele tangata nei e whaapele langona o tangata. Ina ia maua se swani fo i lea i se ati nae o tau whaatu pe tau wha ngā ioi ai se sa iri ngā seileni. Ia ai wha moe i tangata nei, ai whaaftai o lea ua whaafonga mai lo finangalo, mau sa unuanga e lampurapata i e o tātou tangata i le nā fo i atunu tele o stadio o lo tau a fioma no pia iai. E le ia le tāse e atu i Samoa, o le aso finangalo tau i lili? Ia, o le tulanga lea le. Ia. O le ua manino le leia ma ua sila fia. E lo tātua tunu o le ua toi fo i whanua le si nganga singase ale taitai o le vaenga whaupwhai. Le fo i sa tūlai mai le fo i le taitai inga o le tātu whainga malo i tausanga e tele. O le ase whinangalo e o lau fionga. Awai e tu malo nei le minsta lango o whaatoanga whainga whaiwa. O lai i New Zealand ia, ne si nganga singase da. O le ase whinangalo e lau fionga o le ua te ia ua whaafonga la tunu ua fo i whanua le si nganga singase. Whaamata o le ase ta penanga iei o lau whinangalo le tūlanga lea ina ua sea whaalawa le koi fo i le kaimingi. Ia. E tele lava ia taima whafisili o le tūlanga nā ua mai tauina le ngata ia te oe mai se lava ila tō fu ile nei o tātu pa anga ma na ua whaafose ia. Mea mua. Ia my own opinion. O le te tūpretanga. Mani. O le tasi na vaianga mua. Lua. O lea te mawhai e so sofa lava. E tūlanga le peo na ia ila na tusi le na mai. Ia lava tusi le na vatu Samoa. Ia lava e mai tauina pea ma whalonga i talasaltua. Lea o na oa ina ia soala pule tua se la felo inga ia mana fionga foi Fetalaiga.
ia o tulanga na le o tele ia sa o sa tala ile o vaenga ia o se matua le tala fea ngai po le al me o fa se ia al table nei tau wana ia pea ia le singa se lua ia o le tano sa o abel tano moni le infa pea na ala ona ave usila de te tai fo o tuangai ona ia se kinga masan al tulanga i or fa ma i tulang le se mena fio pena ia ia wala bong sama wala le mama se tu lo wala fa fonga na tu le na va to nei le tai au la proclame le tai au te maliu le au le tama o matu ainga le na matu i mata utia a vatu le peno fa ia tangata ia le ta pipi le fa nga malo tuai le ai te tono matanga luenga ia malo pena i se fo malo loina le na vatu fa mai fa mai i le muenga a vatu fa mai wa a fia le to ina ile fa mai ile covid ai man tu foi to tele la to reva ai to no foi ile fedwa ai ma se so la inga ola ve ai fa ma ai na to ina le wa mai ne la sto ina batu tu ile ia wo le te me tau nei no ai wa to ina ma se la se va ne na mali wa ai le e va tu fa mai wa le au nga to fi ai va tu fa mai fa se ile la ve ile fa ma o tu langa la ia a mai fo le sa unga tangata le na mai ile le sui ole CEO o tanga longa se fo mara se le sala mo so le e va ai atu ai sa no nga le ai ma se ma tango fia lo fa so na file ola era so le io e ma to ya mai le ele la ngona ai nga e tu po fa la lave e tu o so la to mai fa foma e pe wa o mino tala no atu tu langa le ya nga ya to ma o le ta tu ngai o ni sinava enga o le alo ia ile to ina ia tau faina ia fatuma wina no la to finau le ile mere mon malo faftai pe o tūlanga mātango fie o lau whasoa mai lau whianga fo le whaatonu tūri Samoa ona o vaenga ia pe ona iai o lau fo ile nā mātau i upu na saunoa iai le ACEO o se fo maloloina a datu tilo to toa ma whaawinga ia ulua i leina ma upu le saunoanga le tamaloa e whapea mai aia ua whaatamala io ole e amata whapena aia ua whaatamala ia le afo i le tautua le al soifo maloloina e fōringa mai ina o loo iai se anganga fo ilea le man o se metu la fuai i saunuanga e leo manatu mamafa i le soifua o le fo i tamamatua ia ai e ale manatu o loo whaafoifoe maali e le tātou vaenga whaupwhai ia me se fo ia le o elai le sila le whionga le minsta i tūlanga ia ina ia ai o le tātou fo i lango atu iai ma le tātou whaamalosi atu ia e pe whapena ai se langona o nai moni ale wa ai atu ma le ia o se whawhai ale alu o le ale CEO ia whai ana se akinga i Ngiusila ale o koe fo i whakasi uma i Samoa i le kaimi kasi e o ese ai o whakasi Samoa ia ma le wa ai la le na o te leilope o le ase finangalo lau fionga ia pe o lesi i tu o tilo iai ia lo fo i manatu o na o e pe ona e saunua o le ai fofola mai a o finangalo o manatu ma lo finangalo i vaenga fo o lo fitala noa ina a pe o na langona e pe o leisi le mafua anga o le toe whaata tope i Samoa ina ia ma aisa lato sui le lei e momo e mai le il fainga palota le la wa me monia te fa le pa election a nga i fo monga lua e pe o le sina me o tau ye lo manatu o le aso fina ngalo ye e tau tonu se ma fo abatu mamau ina ia mato se o le na tonu ia o le tulanga tonu pe o le au ngale na o te lea wa sauna mai ai se voina na tonu wa tulanga le wa matai fo na fata mo ia fo fonga la ori ia o le tulanga tonu la ore na wa sauna mai ai mai sa tulanga na e o mo fo tu al malo fo ile
sunga fo minister au to langa tomo le na wa sa no mai le au mata foi ona ngoi ka mai urupo se tu lo la va fonga le tu ia ka mai urupo o le sia popo le amo ori mo ia e fa ka mo ka e fa ko ngara ko ingale e la wa ku ia e moni le sa noanga le tu mama ina fo ia le tanto what no me se fo le tato malo ia il fanga malo o lo ia nei ia ele mafai ona ela ilo la tu sila tu langa le na malo fa fitai tele sa o le sa noanga voina e pe o tūlanga nā o lo o tā pena pe iai a wā a manatu iai no ua li potia mai o le nā ua te i tua i le teimia na fito a mae ai tōng fitinga fo i li fo mai sa tōng fitia le ngase fo o le tai o le tua ngai ia masa wai la whasala launga e pe o le vae ngā lea nga sapora slava o lo whasala lauina ia tūlanga ia wa Manuia la tu papa ia ma o lo ilalo le va inga ana fo mai anta mai mo le tolu masina a fua mai la i upuna ele kai a kor masina kanu ke ia male tūlanga la lea ua fo ia nei Samoa e pe ona awai tutupu amatangi i lua va manatu fa pea ia ona o le ae ma ale ai tūlanga fo i o le tau whaonga o le mai mangalo ia i le ngase o lo tūla e ui ai no ua se ele sa o le tamai tai pāle mia mana whainga malo ia e po o iai ana i a pona ia o lo tātou whalau ia e lo i longa ana matua i nofo le lei o le li potia mai ua iai nisi fo ua maliliu e le ngata fo la sta matua le mai lalo manu i le wha mai ia ai pe o lo o wha pena fo la ia si pepe lea si ta alu toto le pe ona maua na tau fia ona o le covid ona te ale i tua ia ai o le so ai maliu avatula ave teu e tau fia leo lunga la wala ia mawhai wha tonunga ina ia ta pena mai se li poti mai aia se mea se sau nuanga langa fesi ma mau mātou tawiri e mongi ia mea mea ko whaalonga kui o le turanga tonu raure na o le tura i mai pe fo ona manino le whaasoa mai fo ia fionga fo ia le lua i tala ni le tai au me se fo ia to tele o se whaasara lau le mai tato pukala o turanga tonu raure na le mai tau watu pe ia ono whai atu le temu o sola o lea li o tonu isi vaenga o senga malo le se mawai atu nei ele o longa ana se lapa se ne male rato Auaunaga langa fo ile pe ona mai isi alo lea alo toto lea na maliu nei ile te tau ona releasing ai tu ai from the sei fa tali sei mai ale leima mal tanga le na ma patongofi ma turanga tonu lava lea so wain se foina lea na watu lo program fo i la toia wa a tole te tau sanga o tonu se tu lo le fa fonga le tu i tonu container fo ia o leva na mali liua e wa a tole te tau sanga ma fia masino i tonu fa mai se ia anga ia o le tulanga tonu ale ale ua matua i maua te te i ne ala se fo mana roina ia se tonu le vanga le fai ne fa wa tawa tata fa ftai le to le ai pe tau ngalo foi ai toe awala mai ina le toe fa ali toe fa manatu mai le fenga malo i mea ia na tona yatu le asa tanu mi ale to tele fia masina matausanga le sa yai tonu de o le na atu nei ainga mai ala tangata wa mawal tangata o le sa fa ai ta fio langa i afsi pe ai sia le ala foi o tura e pe tu langa na le mai ta watu foi i tulanga le ile a fia foi sta mamatua le fa mai ia e moni wa o le tama foi i ai nei ona to pe tulanga foi mai sela mai ia foi ari tulanga o ngasa ale tama ia e mamaulo lo tatununga male fa mai o le wa fia fa mai ale ia sta mane ia e no fa tu pe umal me le sa tupu i sta ma foi so matu a inga lenda te o tala tona na fia i tulanga to wala la watu i wera mai fa ku mai o
a ngofo mai le a ku mai fo mai ma wala au mar kama ke he fu ya asi toina ka ngai fa ula o fa a suro ngai ai mantua se fa fonga la tu ele o mai le to ina le ola nga va kurang sak masan ya ngau mana ko mai fa mani la wa le fa mai a va tu no tinga ina yo ele fa ko se su ngai le afia o tulanga tonu ale o le ai lava fa tamala ole tulanga le tulai mai fa tamala Malo whaftai. O le wa e moni e lau sau nuanga tawiridi. E pe wa whaangalo atua ma tau umi atu le nā vai tau. E pe o na iai la ia le pusa isa whea vea i le nā po le container. Le sa tu o tino maliu o nisi o le tātu o tunu o li potina mai wa ova ma le tausanga nisi. Ia a mai lore au malanga na mai saina. O le mea monia, e lei o le fesidi la maranganga whaaloano i lau whionga le whaatonu le turi Samoa. Pena e mauala se whaamatalanga i suenga ia. Po o mai i tua le mafuanga na leo na ona umi ele i whaiani i suenga po o atu ai ngā maliliu na maliliu waingi kanka. O le fesili na e tu ina tu le nganga whaaloano. Pena o atu ia o ese li pote o suenga la ia la usaina. Wa whaalau i loa mai. Po le ale mea na malili waini tangata. Malangang whaalau alo la matau ili. Pawhitai atu se fuina matango fia i whawhisiri o turanga tonu ale rangai. Sila fo i lele. I le tangi tu i a sitina lena. Angai atu e maia. Wakore mwhai ka o konga mea umai anga koe se lau rea. Ele ai ma se mea ngaro kea i tino tu lou le whawhonga ngā nu tāpo kalame. Le ai ma se pena no te ina tangata ina au sainga ko sela e o mana kemingi o le lopo fe o inga sainga ngala le lopo fe ngo ye ai inga ua anga yaku ya se tinale o wa ila o le sai tonu le anga ko le ya le la le to sanga tonu ya si uso le tonu le o container le o matua i ele me fai ni suenga vai le tangi tu estina ma siana fa na wai atu e asi fi tu lo le fa fonga le tu e asi fi mer kapole ni wale yon fo ringa o e o lai va o to foi galo mai o sawe na man le va to ya proclame wa no pu ya na e va tu le se proclame i to sanga le va un to sanga te atni ngama ko ya va kware le estina ma siana fa na o to le e fa pena uma tangata le se tonu ko tena le Lea la wa watu nei tangata whai latu sesua. Ngai lengi lako sesua ngā ma kua whinga wa kuroa ngimo a kua whenga ngau i lau e kourse lau ngā e ma kua teminga. O lea matua i me vesi a le tātou o te nuu. I le ma whai o na watu tangata i whafo. Ai ka ungu a kua lewa au sainga i le kaimi lawa nga. Ia aga kua mai a kua whai sesua ngā leimu sesua ngā whai. Ma whenga waku o matua ia a whi a se fua tangata i tonu le container lea. Ono winga pe tau mai e i. Ia ngā pei ai me whai le sa kupui i kui ia sa ka pere ka ngaka ia i tui ia na watu e Australia mori a wari wha mai ia koe ngā mea konga ngā pe le siaso o la le siaso se whetpa o le siaso mea konga le sa whai le wa ma losi ia le tulanga o container po le ale umi e tonu e le ma whai o na fia fua ia tino mari liu o na i la tusa ia ale mele o matua ia a fia to tulanga na il tulanga o le whainga o ni e kule e me ma penga sa whainga ma le kwa aru le sainga ia suole me o lai Malo whaftai. O le pi e maua i le whaalongo mo maua tu mātou a mātou i nei a lau whionga whaatonu. E peo stamane o riputia mai wa maliu le ae sau whaapunga na maliu le COVID. E peo o le mātou watu i le li poti mai e siona a inga. Nei o le toi ina e tele o na mai tō mau, mai le pipisi fo i o lo a fia ai. O le ase whaafonga atu e alo whionga i tūlanga ia matala ave mai le tātou atunu. Pea ono whai atu te avea ia ta mao te mātou ainga le teo tala tōna whiwha ma mori mau. O turanga tonu lava le nā. Pea ono whai atu o si ta maa ia wa i lona lava ia ngase masani. Lea ua te tonu fo ia le o a fia ia le ta maa lea i le
whaamai lea wa awhia i soifua. I lau lawa lea tatonunga o te au tele le whaamoemoe ma le mau o le ainga. Ele ngase le toina, whapena foila le chamato foi toina. E tele ngase e el toina, ai na watu whanmai, whanmai wanga, wa awhia i le up. Ai wa paua le whanmai e. A fia ngi a le kai au wa ile o turanga na le tura i mai fa mo sti stamale wa e ile o tal tonunga ele o a fia ia le soifua tamale talu ia le fa mai le wa fia ile la Malo. lo tal tonunga o te au tele le fa mo si ainga tele ngase o tama o ai o le wala au ia le tua ta to te lopo ai pe wa vere ni fa mai me wa fai yama wala lu fama ai lo ka tu ele ila ula ka tu nunga na wa lava e sai fo i mal fa fonga ngal tato tu Malo faftai le wo manino au fala i leva enga pe ona so swani mai fo lo fionga fa tonu tu li Samoa lo fionga tau ilili e tu sai o ye vaenga ia ona o le mato wa fa longa tu i o e faisi mamau o li poti foi o lo a mai matala o lo a mai lunga o le Facebook e o tele ai no tale tali tonuina ia ai whaftai a mawaran tan noanga whapea ma utou tau lata ma lo update mai ia e tala mai lo tātou tunu ia ona tau tō a toa mai leo se langona peua māsaro mia fo ia tala o lo a mai ai whaftai mo le vaenga tala noa pea lau fionga le whaatonu. Le anga sai ia le tō wha fo ima fuafuanga aduaru mamao sa whatatia e le fionga le tumai tai pāre mia e tēnane fo o le whainga malo o le whaatutua le tō sa mo utasi le ua pale mai o le whainga malo fau lea le tātua tunu. Le sai eila la tō fuafuanga e a fo e a ngai sa la tō whainga malanga i Amerika Samoa. E le umi ana li ki mai le maua i tu le fuafuanga le nā le ainga. Ia ai sauloa le whamatalanga ua malanga i New Zealand. Ia le whaatonu o le soifua maloloina. Se amaia se fina ngalo lau a fiong. Le anga e le fo i ua ta oto mai ta warumanga mo le whamanatuina o le ono se furu tausanga. Ai mai se fo i le wha ila mai o fuafuanga a ta mai tai pāre mia o le Masa Pasifika o le ngata o le tātou fo i ta mai tai pāre mia. Ai whapena fo i ta mai tai pāre mia o New Zealand. A toi te pala i tua i tau wha awhitu na inga o manatu malangona i le liki leua sa la lau neima sa sao wha awhi i le tātua tunu i le COVID-19 mariva. E pi e tupu ane ai se langona ma se manatu whapena i nei lo fionga tau i lili. Si amai se whina ngalo lau fionga. Whamata e te taritonu monuina ona ua paua ua liki wha ama i tua. Po se mea ua umau na fuafua le lei leanga i are manatu i CEOs nei na ngalu rue mai te me o le HRPP. Mara nganga whaarua. Pasta yatu ia e sai fa ma fa tasi la vaenga na matua ia ule ai le na o tau mai fa ma e fuas ta mai ta ile na fa mai wa prefiro ai malanga mai Amerika le sa fia tula ai se tos de la fa o leva na i sa mo fa ma ia o tulanga uma ia e ele tangata le tu o me uma ia ai na pa fo ile me kupu nga mafu ai fo nga ngai vo le se me nga kupu ai ka mai wa pe me le sa pe fo ile ia wa le fa o ku ia tato atu se ona wa ma lo si la fo e tele yo wa pi o ye tono tu le vanga ia tu lang fo le wa ta pena ia le fenga malo mo tu ila o se me to sili le ona ta o ia cha ai mai se le to e mau le connection le tato mo tu ila mana tua fo yo le mea le sa tupu wa le la fa matala tu le tulanga mafuanga na mafu le o tula i mai temile ona tulanga fo ile le na hoi
na sui ai le tuauala ma tua foʻi e Tele le ai talafu sai ai le waitemi o le faamoemoe maualuga la lea o saiga na mai le suga ia tu le efa e pau le mea e alu i lalo le latou ai talafu o le sui le o tuauala taofi lo taavale tutuila ae faasauna ko kaavale ae faapau lalo le siva mea uma o me o leva o kailoa mea me auala o le ala tonu lana ena le sa sui lo ma le tuauala ma sui lo le vaenga taofi loa ia se vai tutuila na ola mai i Samoa i aso to titi tofu le ainga ma taavale mai tutuila a tutuila e to titi a pa tau au si tu lo le a lewa o taofi ia makua mai ona o le tasi le na vaenga o alato ai tala Tele sa fai ia manguia la ko ainga manguia ia mo era ko me ia la wa foi wa manga lo sainga ale fai el media ia la ko kila ia ko ia la na sugi ro la ku wala ka fi ro ka vale se ka ko uso mai ku kuila ia e fa sa ka vale sainga ia le la wa fa o ka vale male pese tu lo ale kai kasia ia masinga ma fa le ko o tulanga na le ala mai tau watu tulanga le o lea lava e la lama foi na avatulesia proclamé fa mole polemia fa mole a ngalo mati ia am faio na ese tangata leo o le usa male wa pe o tangata leo o ia tonu na tulanga foi le e mai e tule e para no fatonunga le usa le takte na se o ia konga le mai usanga ngale ngoanga ao fakunga koa e sawa koa ile ale se ala ka ia mal makanga ruanga ia pa umana ko kala ia ile ke ko sa mo se o tulanga le la fa ia ma tango fi se sui foi tangata tamai se ila ko loa ile ye si le atu le tāua o la tau le e naunau atu e saili malo ma le lofa moni a Samoa. Mo la kou e whaia le tulanga le mai tau atu. E o lau rea tau whailo atu mo nei vai ngau le tāpu kalami. Malo whaftai. O whetu whainga ma le whaasoanga o manatu e pe o nei fo ile nei teimi mātango fie le tātou whilo inga le lau whionga le whaatonu. O le turisi Samoa. Ia e pea on tau a watu se vai vainga le teimi o mawai. Ia ona e whaiasi ma mau telo i mātou i nei. Ia e whiu e tau la lama atu ni wha maunga fo i o meo e whia maua atu i nei. Ia e pea o niusia e maua atu e se wha matalanga. Ia ua tele ai na alota whaitau ai le mamafa tele iai se vaai ma se talitonu. Se vanga na o tātou whilo i whapene e tenane foi o nisi mai Samoa. Ai whaaftai mo tūlanga e pe o na mai e le tō whaafo i lau whionga e le whaatono le nā foi au Auaunaga malosi. O lea e se tūlanga ua o atu e se container fua wha ele leanga le tātou o tunu umai le tau mwhainga le ofisa o whatoanga ni te mia teuto. Na muia o kou ai o kou kau mawhain ka mu, mangi u. Ia kasir ga mea re ewa ewa ai le ki o ngi va nga sole o makoi fa o ai ia mea o lo kam fai sa i nga manguia ngai o ka sa mo o ngi la vai e ke ai ngi ka ka ai ngi fa sa longa mana ko le ki o e mai ni kula nga pe nga ai o le ai tani e so mato ai ba sela ma kula nga ko le o le petonu le mato ia i le stete le mato ia pe ia e mapu mai ai nei tu ina o no matua foi ke li tai nei le matua foi o nei se malanga mata matai a tu matai o Britania ia le sepeta o le stet la vole nei mo a tu tai le sao le ia o nei ta o le sepeta po nei o na tonu lava a lunga i puspe le fa mo le e la to container le ia o lo so taipe ma le sunga foi le la ule mali to ma tulanga pe ona ia e ko ve aku saka ko ni foi ia ka 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 ko
ia Auauli fo ia ka ko malo whaftai moni o te whaaluaina leia ia lo finangalo le tūlanga nā ile nā fo i tū tele ma le nā fo i stete o Australia o e fiuma e papa au iai i le tele fo i o maa wha manatu lo iai e manatu ai pea ia le teimi fo i o pūlea e Peritania ia le nā fo i atunu o lo utou a fio ai o le e maua atu le so i tala mai lo tātou atunu lau fionga le whaatonu e pe e le vaenga tonu a leana e tā ua i lau saunuanga a wai pe o le vaenga leo le o ngā tonu iai ia tala nuanga fo i le nei vai tau ona o e whaatupuina pea ia le numero tangata o lo tātou atunu ua pesia ai pe o le mātau atu lena la vea lau saunuanga ia i le ngā luenga lea leo e pe na tau fia ai o le a se whina ngā leo ua whaatamala le whare mai i le wawetea i tu o si alu toto lea e sa tau ana tau fio fipe io se ia o le tūranga tonu lau le nā le pe mai tau atu e foi ma le alofa i ne foi a inga e mai se ia me alofa ia taua le tua ua o ai mo le a inga e pe o ngai e sa tau na ia ele pe o fale mai pe o na utou a fio foi ma papa o ai mai nei foi e ma tu eskiua le lei po ia le lei wa o latou pe o tūranga na ia ia lo tatonunga langa saua mai lunga le fatununga ia ila ko ho ia ia lo tatonunga ia le upo le tato tu e asal fai vai le asal masalo mari ia wala fa ni lukilu matulanga foi lele ia o fai ia e pe o tulanga na e tali atu le vai ngale alo siri whaftai foi o leo o mana tua le te mile nei ia lau whai tau atu le observer ia ai le angalai e nao nai vaenga o tala tomua o le ulu tala na o whai tau ai e planka atoa mai lo le si vaenga o nei o lai mana o mai whaale o observer i se la tau tupe ia ina ia mawhai ona o whai tau wina ila la tau tala e pe o se taimi mua le wo whaalongo ai ua tā ua mai le suafa o le su e tu Sicilia le tātou atunu ma le tātou malo o no tūlanga la nai pe o na maua o te leilopo e whaafonga i le tala lea i laptops ma computer se se furu le lea wha po le ofisa e o le tiute le nai tā ua i le o lea se au ilinga o lea foi tau wai e pe o na uta ua o le vakele o kele o manino a po lea se ngā luenga le tātou so tu sili o lo iai ia le pi fōringa mai o le whako amingo i le whaisanga ngā luenga le ua sa weanga so enga le ua mawai le ofisa ngā ma laptops ngā e se fulu ai whatau lea so e tasi a o laptops e kaungofie mai laptop a James Bond fa nga yeso se mai sa no nga ro fiong le vanga e faftai atu ia no le vos faftai ngo tipi atu nga vai el fala utile no tulanga le o le ai pe o tulanga na e pe mau fai le ia la onda foi le ona o te le tupe na faalu o le tupe na faalu i vanga ia o le fa wai boy le ia e mo te mini o le lava e tau wa tau sai ni manu vai fa le tulanga o ta fa so le langa le wai tele la ia ni si va nga pe si don taua ia mo le stai fa le ia le matoi ma to fia i lava le Manuia e fa so ona o e fu ni si va nga mai lo observa le o fa ma ni tele ia la to mau ni si va nga a le va nga ia mondiale le venga la observa lo nga ia pe o to ni le fa mo le ia o le ia wa tasile tangata matoi
ke le foi ule ngai kongo le tanga ruanga le se tu sile ai ma se me nga foi Manu. le ala to e se sila mai le fa vasi ai e venga malo le Ia. ma to anga o pelunga pito funua ma pito va o mo me o mai le se ko alo i ko alo foi pe nga mai e fa e venga luenga ma ko pe nga me ka fa e va ko kupe o le ai ke mi e sa ora kala nga ngolis ko mi palang ya no work no money up Ia, lena. Malo. Ia. Lau fionga whatonu o tūri Samoa, lau fionga tau irili, ia ono le ua ato le ale i tū la fo o ta teimi, ia o lo ia fo inisi whatali tanoanga o lo o tapena fo i ele ni o Auaunaga, ia ai nā sauno ia, inisi vaenga e te manatu, e awa ia na longo puiali, i whafonga ngā fo e pa i o le atunu o lo mafuta mai le ni vaenga o le tātou ngā ruenga whaiwhatasi o le longo puiali o le tātou tunu i meo lo tupu. Ia ai nā sauno ia i on tātou tau mawai ai le, mana ngang whaaloalo tau irili. Ia, whaftai tele ia e mure atu langa ngā whamalo ma whaftai tele sunga whatonu. E atu epa, sunga li ia hawao. Ia me se foi ia lau sunga o lo tūru foi, ni fui wānga le tāpro kalame. Tai? Le anganga mawurunga, mle anganga me ina ua mawfus tātou whairo inga ni wānga tā ua. Ia ua tāpena i foi, ia mo lufsina fia. Tātou atu mena sa tupu me foi e tupu mea toi atu tupu. Ai le o na tupu. E watu e fuma te whautuanga, me se foi lan tō o ia i pēla ngona foi lele langona māsar salo e whinga malo, i te turunga o leo o se e whinga malo na tofi mane langi, ia le lava o tātou mai tau atu, e tō tele foi lan tō o lo tau whai whareanga whinga malo, ai leo po whinga malo, e sea no leo o ata i mua le tua le tātou wha moi moi le nuinga, ia awana ia iso masa salonga e tātou e masi tātou mol moi moi tātou pokalame i le tātou whainga malo tātou te talo i le tua ia se e pēlo tātou whainga malo ma ta oto i nanga tonu mea moni ma mea wha maoni i telo mea lea ua manino mai nei ia sa sawhai lu tātou atnu ia manu ma toi a ngoto atu ai lu tātou wha moe moe i le tofe ai petai le watula i mai ia le whainga malo na tofi mai le langi ia i toi wha tunu folau lea o sa tātou wha moe moe mo le atu alo whaanga ia mo le sunga i wha tonu sunga i lia o ia tu epa e me se foi ia o sunga leo lo tu mai foi le tātou o kalame e me se foi le suanga ngaru tu mai o le tātou tu ia o lo whapenao no tu wa mampapa au i tonu na foi ai tere Amerika ia iai leanga le leo ne tua tāpene na foi o tu finangalo ia mo le finangalo le tua mo le neva yaso ia ta fasifone tau a whaleanganga e sa ngai tasi tangata o la le tua mo na malo i pe a fola ina no finangalo ia i ni sapati e misi foi ni sa o le neva yaso ia tātou tala soifui le neva yaso ma le tua i le Auaunaga e misi foi o le whaanga mo le tātou maafutanga ia e maise le tātou wala leo Nei, whaftai, mano le sa unua foi e lau fionga le pe o na ua e whaamatafi ai foi le tātou maafutanga ma le whailua inga mua e le nei whaai ungo le nei vai aso. Ia, e pipi i foi le whaamoe ma le tāwhi e pe o lau sa unuanga. Ia, o le atua tātou te awe pe ia tātou whaftai. O no le fo o tau manuia mai le tātou wholaunga le soifua manuia e lau fionga e tēnane fo sa mātou wola. Ia i le amatanga o le nei masina, li ia le tua i mea umaua i whaia. Ia a le tātou maafutanga i le nei aso, ia le titi le nganga whaftai, le fionga le whaatono e tēnane fo i o au neo le au na whatau waa ma le vai. Ia ina o te whafo le tau wala i lo whinangalo, ma o se tātou whilo inga i le nei aso au alam fo le whaalau te leina o le whaiwa tau tua. Mo tātou tangata o whita whaafonga. Ia ma atu matangi ma popoe. Ia i mea o te tupu mai lo tātou o te nuu. Ia ai le titi le nganga whaaftai ma le whaamalo. Ia ono le nganga tautua. Ua loa fo i lo soifua tautua e ala i whaasalalau. Ia e le ngata o le tātou o te nuu. A le aua e malanga e se ane ma lo tātou o te nuu. Ona o sa iringa malo. Ia mwhaawau i pēr le nā te nuu e whium papa awai.
ia le tūlanga e pe ona e ngalue ai mo le tuelanga whaaftai. Ia, o lea ua e whaaftai e fo ile nei aso, ia mata penanga wale sa pati, ia o se whina ngaru fo ina le whianga le whaatonu, ma so mātou manatu, ala tātou a veia le iute pe o lea upu o le tātou atunu, ia maua pēlo soifua Manuia, malu soifua Laudilei, fua i whaamanuianga i lale anganga o le tino mo le mawhawhau e tu sai o le whitai tunga iso se whaiva o lo e ngarue ma Auaunai. Alo lo Tele atu si whanga le tai a fau toi whei loa i steimi o le lumanai ia wha soifua ia mai e Manuia. Soifua. 5 minute te ainei le tūlai fitu, ia, a matu fo i se pesele nei, ia walam fo i lo tō whita wha fonga, o si mai wha fonga. Minute te aine le tūlai walu, ia, o le awhiawhia o whaatala noanga, mai iei le manatu, le o Setu whaalele lei, le anga e te tau ao na ato o toa, loutou manino, ma loutou malamalama, ia i tūlanga o lo oiu. Awina atu e whaasalaunga whapenei, o le whailau o maua le avanoa, ia ua fisotai mai foi mo tātou sui o lo i Samoa le fionga ia le lua a me sene Danielu stasi fo tu stala sinia o lo tātou tunu a se tamai tai fasala lau foi ia mo le toi falau teleina o tūlanga e pe o na Fofogaina i le ne yaso ia usi mai lan fa fonga Samoa ia o le a se e atu le tātou porkalame ia tātou te whisota i ma le whionga i ale lua i Samoa. Whawhelo im whatalo whatulanga whalalo i lau whionga le tūstala sinia fo i alo tātou tino lau whionga le lua. Mālo soifua Manuia, mālo le pale, le nei o tātou taunu mai si ui o le nei vai aso i whiau mga ruenga
A lo ma ulunga pea la wino le masina i luso i fole i lua fata alo fatu e la ngang whaalo alo. Ia whaftai, ma lo fo le soifua lau le lei. Tātou tau whai si i lawal vi ingal nei fo ia so fo. Mani e. Ia ma le nei tu la wha o popo tātou maua. Ia ma lo lawa. Ai le i lau tele le tātala noa. Ia, ai ale manatu o le aso malo lole nei o le, ia, o le weekend nei au tau. Ia ai, ua mauti noa i alo wa nganga tautua, wha maoni le tātua tunu. Ia, ua amana ia i ase whatala ula atu le fionga le whatonu, tsunga ia atu le epa. Ia le umawal tātua whelo inga matango fie. Ai, o le whai ua umana whaasalawina lo fita, e ala i tala ua lai loa iai mo na fongaina i le yaso o le Auauina, ia ma le tuu whaatasia, ma le fongaina o tala, ia, e mo le atu le nganga whaafitai. Ia tātou e reflectia i tūlanga e pe o lo ngapatia, ma lo fatu atia fo i le ngā duenga. Ia a maia se whaalau te lenga o tūlanga e pe o na ua iai, le whaamai fo i le tātua tunu. Le ua maa watu. Ia ua iai le ua maliwai pe moni lea o le maliu o le COVID-19. Ia po o ngase lava ua le mwhai ona fo i le soifua o le fo i ta māmatua o le atunu. Ma le ngang whaalon leilu. Ia le na. O le tala le iai i nei, o le e lisi o maliu COVID-19 ia maisi whaafita auli o lona soifua isi fo ngase tele o lo mawai. O le lipoti na amat whanma. Lau mātou watu leilua e le alu i lalo le numela. O le ae anga inga ia ilunga. O le ase silafia a lau a fionga i le tūlanga. E le alu i lalo e alu anga ilunga. Awa fo i e pe o towi o na ua o ilunga ia nauto e whai i whanga i lalo. Ia, mo. Alu ilunga alu i lalo pe atu e yeisisi wave 4. Ia ai o mato. Ele i o le peak ele i o i le teimi fo i le ai. Te matea e tau wai i o onga. Ia wa talu mai ia le aso tofi. Ia se lau fitu sifulu ia tangata fau ia ufa o popo iai. Ia o toi si ta e fo i la i lunga le fai tau o tangata wa afia. Lona winga a O le o lua afe mo ni tupu. Ia. O le na e fofogaina si pepe mea le nana toe taofia e leo. Si whalau tele a le ilua le tūlanga lea. O le tea mai o le tama i titi i tua ma le whale mai ua iai se tūlanga fo i le ua mauti noa ai ua manuia le pepe mai le COVID e pe o na taofia ai. Ma le ngang whaalo alo leilu. E se fo le mali. Ele ia mas tatou tala na abatu e ta ua tuai o le pepe ta COVID. O manuia ave ai tua. Ele ai. O te matea o whamtalanga umana e tae mai lunga o Facebook. O tatou tala na abatu i le pepe lea. O le pepe sa fale mai i le aso sa. O i le asto nai. Ia. O na ave ai le itua le ainga. E mātua. Ia ai aso sa lo e so o ai. Maliu lo le pepe. So ele ai alama se tala na amal fal mai. Whaape o le pepe. E ia sona so o tanga nga i le COVID.
pa wale mea leo au mai. Ia na ave lole itua e o itua ai o maliu pepe. Ona fo mai lole ia o mai mai oi. I tu lai ma ai o mai ave i ana ai. Ia ana e ave te wai le so sale no mai. Ia o mai ele fai polo ka leo. Awa fo le so polo ka. Madi. Ia ona tau mai. Na lai ona toi o le pepe fal. Na i mai mai. Ia o mawa mai tau. E pe o lo fai ama motu mai le telefoni le lua malanga whaano alo. Ia. Sa le ke milea ngange ia mako le Aoauli ai mai so le wasto nai. Ia. E wo kau fa yo uma lungo le internet tangata Aoauli ai mai se le Aouli anga ile fiafi. Ia ona ave lo leo to fa fo ile pepele nei fal mai fa fo ile leo fa ma to al fal mai. Ona fa ilo leo so enga leo. So wo o fo ila lipo te leo i tail ile office of famsinonga fo ile e va ia pe fa fo polo inga maliulilo. Madi. Ma fa atonu ai loa el tamai tai famasino le nai ina al famsinonga le na. Il fal mai fa se lipoti e vatu. Ia ai avatu lipoti. E masalo mia la masalo salo ia ilanga le woto e mai fa atonu ngale. Famsinonga. O tato update la na le wa yai. O le woto e mai fa atonu ngal famasino. Leo le coroner's at the coroner's court. Koe ave uka al fal mai. E fai sa fai mai o se lipo ke e wako e ka umakuai ia medical conditions ma tonga fitinga o baila au ma mesa fa ngai le kemi o ka fia le pepe. Ia o le sila tu langa le wali ali mai ai i le lipo te fal mai le na avatu ale doctor le na ave le fal famsino. Wa watu ai mana fight yonga fa asanga i leo. Fa pe o leo ia e te tau na ave le tala sao i le whaamasinonga. O mele la ua tu mua uta al whalmaliu al whalmai i maliu. Onga ole aia inga o lako ngā luenga. Ole aia ina leo lato ngā luenga e leo. Ai le tu lato e whaila whaatino lato ngā luenga mwhaila to whaai unga. Pe ol tūlanga nā lewa iai. O ta tianga le nā, ia le lau whai mai lole ia le whaamasino. Ia e talo whai o ngai ki ngā inga le malama le whaamasino. I le ti ngā ina le ia ngā luenga i le taimi le nei. E whai o leo. Ia ai whaapena fo i fo mai o nurses. Ia o tangata malawa o whai le ngā luenga whitai le nei taimi. Ai awatu le aso lo se fulo iulai, le watu iai. O ngā la whai whamsingonga, i longo inga o le akid kilo lo i li poke fo mai. A o lawa avel pepe teu. Madi. Osi. Wa avel pepe teu. Ai le ilo a wa le ilo a po le almena mali wel pepe. O lo na winga la le ilua o le whamsinonga na o le a manino mai ai po a unga mare ngase mare mai na si mai ai le pepe uta i le whare mai ma vaenga na tonga fiti ai. Io ai le ilo ape na maliu lea o la mafu anga wafo lawa ave le pepe teu. Ia. O le isi la vaenga e fia momolia tu se fesili ona o le langona le na le fia o le fo mai. E pe ua ave le whaaseanga i le ngā luenga ale malu o le malu. Ma le manatu le na ua tumu le whare mai i le au mali liu. Ona ua ia tele leo i la latu ngā luenga. O lono winga pe mātau atu. E le manatu o le fo mai le nā ma le soifua maloloina. E maliu lol tangata, awani tu e whaalaweina, ai mai ave teu ina i whaangangau ai le whare mai. E sa o le vaenga le ilua maranga whaaloa.
Ole ele o ia se whaupunga whapea a maliu no le mai a mai loe ave teu ele o iai le paul mele o atangi a mai i le polo a inga ia po le tusi le wuto e avatu e le fionga i le whamsino anga i uta alfal mai o le ua li ali mai ai whai tio ngā leo a min whai tio ngā fo mai ale fo mai lea i le whala vela vea lea leo lato ale tu lato e whan lato ngā luenga mwhan lato whai unga whaupunga na Mari, awa e pise i whapena so langona e pea u whaalau teleina langona leo le fomai. Ua whaalaveina la lantu ngā luenga e leo. Ina ia awani toi whafo ia kuangisi ma sue po le ale winga e mali li wai tangata. Ia, kase e se ia e le vaenga o ngā ua e se fo ia me wali ali malitato whane mai. E ui ina o tinga ina moi. Sa o le na manatu o tinga ina. Ai a manatu leo foino le soifua ma le tautonga. Ia ngare kaure ngo sai whapena. Ta wana ono sai se manino le li. Ia po le hale mafua anga le mariwa pai. A le hale mena o te aila whai. Ina ia mautu ma le leia suenga. Avel mani nonga i a inga. Ia mo lantu tangata ua misia. Ia. O le lai mau atu le whainu mero tangata wa a fia ilo tātu o tunu. E pi to tele ai tupulanga talavou. E whaamata o no leo tupulanga le masau aku i sifo kalariang i sasae. E leo le mafu anga tanura. Maranga ngā whaaro. Sa o leia sa o leia o ngā o la koune le wheoa ai. Wheoa ai. Ia wa tangata mātua le tau te whai te tele iai. Ia. Ia au tangata mātua le whale. Ala au la ikila le ai o mai mai le siama i le whale. Ia. O tangata silin tatu whai te iai le api to sili foi ona la i titi la tau whai tau wa whai o afia. Ai o le au tala vau wale na lua lima ngā i lunga sa o le leia le o ilunga la tau numera. Ia. Si to e sa unua mai ale i lua i aso ia e te tala ai ia le awa noa mō tangata awa le talanga seleni ia ma whaataunga foi mō le ainga i le mai aso. Si to e mai ase sa unua ngā whaamanino mai lo mātu whaalongolongo mamau atu ma le ngang whaalololi lua. O nei, o le aso foi le matala ai tae au ta puni aso ngā fua le ai. O le aso lua o le vai aso fou ia e matala foi. Ia ona ilo le ngā, o le si wha aunga, o le si la asanga o le au o iai, o lo tu maua le lanu mumu tātou le level 3. Ai o le sa amata na le lua so na le aso lua ma le aso nai. A lua ia toi tu ulo iai ma le aso tofi ia. Lela ua aso nai. Aso lua tofi aso nai. Lena iai nei le nei mai aso. Ia, ona whaawawa toile ile aso lua le la asau nei. Ona iloa le po le afo ile si la asanga le malo le afa iai. Iyo, ai o tuinga ia fo ile ale e wha kopele le kakui o kaku. Ai mai se ale vaenga la iti mai le 5,000 ngai sutasi. Ia male atunu atoa ono 10% o uman whai o lato tui e lua. Iwa 10% o uman whai lato tui ta itasi. So e tele a la le vaenga le maua i le atoa. I le atoa tui. O mātou i nei lei lua. O le aso lua na se ima vai atu nei. Na alo ia e le whasalalawina e televise ma so se ala la mo whasalalaunga. Ia le amataina o le tuilo na lua o le pusta ia i mātou. Ia alo ori mai foi. Le tui e tolu i eitu inga o le pusta. Ia ai e pe o le vai atu le lumanai. E le tasi le lua le tolu le whātui ai alua le pe ilunga. Ia o le lai mai tau atu e whaisifenga tā o lo tātu o tunu i me tau tui. Tu ia nei atunu ulanga e anga o ngwai mo meo whai ai whale tonu iai. Ia o le vai atu ala i no tātu o tunu. Ia e pe o le nae iai le au whainga tā. Ia e la whaina. O le matawina i manono ma polima. O le ase manatu e lau fionga fo le tamai taitu stela.
ia ma se mau fo yo e maua mai manono ma polima ua fa umi ia le ai o se tasi e pisia i na no fuanga o a fia i fo le nai tu tele o lo tatu tunu o le me e le o Fai'oa i mai upolu po la ko fa sa inga ngi se o aku aungi ko ku akrisi kai i manono tai ma polima tai se a me se sa unanga no fio O le malu pui pui alava, o le malu pui pui alava. Chalchono le oni. Te matea, ia wa a inga lai tai manono tai, tofu umama a inga iuta. ia Io e. Ai alau na le o se siama i tai, o na ele iai se si siama wo o i tai. o lona uiga o tagata foʻi o le afioaga le iuta e le ai foʻi a masesi ua pisia e se siama ia Ele ai, o lona winga ele ini wa o Fai'oa. ia Ai au fai, o tele o iloa atu iai pe o se tūlanga whapena. Ai a fai o iai ni wa o Fai'oa i tai. Ia o lona winga o le matua wha i te te ai aveni o loa mana o mia. Ia o le tū winga e ave i tai. Ia ele ngata i le nā. O a o loa lai mana o mia mai tai o matua wha i te te a o le avenga. mari o lena maua nei lau lipote o le so o le ua maua atu ma foʻi atu i le tatou atunuu ia vaega foʻi na auina atu i New Zealand e iloiloina ai po le a le tuaiga siama o loo le ituaiga o le vailusi o le koviti le ua si toe faalautele ane a si vaisua lea ma le agaga faalolo le ilua E sa o le ua maua mai na maua mai le strofi. So lia sa tātou tau mate po o le Omicron, po o le Delta variant le na mawai Samoa. Ia le ua maua mai. E lua tu ai ngā Omicron. O le Omicron P1 and P2. P1 la le ngā mawai ke lo lalangi. Ma le P2. Le sa ngā ngā New Zealand ma Australia. Ia ai o ka mga le ngā mau le ua maua inei Samoa. Le na mawai o tātou tangata. Awa a mawai New Zealand ma Australia lo na winga. Ke le ale avangoe fai whauna o mai Samoa. Ai o lea, I think o le ala na o le vave o le spread. O no le Omicron. Iyo e. Ia a le vaala le na sau nei le asolufu wiwa o mati. Le na mawai fo itangata positive e to wha. Le no pe wha whenga sa o mai a le ngā o mai mawai o la ngā o mai malesiama. Ia o la lau wha anō fo e sea. Sa tūla na o le fitu a ia aso e. Whano fo se el pa se sele na o pa u mai aka ko le lua vai aso ko vai aso le o fiku aso. Ia ai peita ina mawa e los ia le vaenga le sia mai to fa. Le ala u to faile. Le fa la hotel el capeneta ina ia to fa popo le si tolu aso. To no foi mo le si tolu ia mo le si se fulu aso. Se fulu la aso le o tu e fa no fo se el pa se sele nta no mai le so luaiva. Mai New Zealand. mali faafetai mo le vaega o le aso o le mpe maua o le Omicron P2 le ua spread out nei ma tele vave lana salalau lo tatou atunuu ae pe o le nae maua atu o le P2 le na o le Omicron o lo la bea tele ai New Zealand ma Australia. Whaamata e sao pea o whaasao mai au le lua. E sao pea o whai atu. O lono winga o le siama na mafua i tangata na malanga atu i Australia ma New Zealand. E ui sa wha nofo e sea i lo tātu atunu. Ai pe o le naana na mafua i una liki tua le siama ma ua to te leila whaina le tātu atunu. Ngai sa oi, ele i whaangau siama i Samoa. Mo O ka kanga mai Malaysia ma le o wala i ona o mai Samoa sa le ia oi. O le mata watu i ata fo i lunga o le upenga ta whailangi. E pe e sa mata watu i nei le lua. E whai asi whata mala tele o le PPE a tātou frontliners. O le ase
sila ia au tau vasenga whaasalalau. Whaamata ele i te tau na avese whaamalosi anga i le soifua maloloina. A wā mai tangata na watu i waalele, whaanofu waia. A ole nana na mawhaio na ale teimi na umana so el pase se aleva alele alu kanga kol frontliners ilona ainga. Whaamantele o stulanga whapena na mafuai ona ole babe whaamatu o fo mai i o latu ainga pe amanava le ia latu pipi. Ole ase sila fia e o lau o fionga le tūlanga lebe i le wa ai wha mawhawhau. Ia. Pea tātou titilo a tātou ia wha mawhawhau iai. I tā ua tala noanga le whai. O lātou lena whasoani le spreading o le virus. Yeah. Le lava le awareness. Yeah. Le o taitai na lava la lātou whai te tenga i le whainga o le ngāluenga. E tātou le whai en ni tua inga i le nei taimi. A o tātou titilo atu iai. Ona o lawa pisia fo i malātou. Yeah. Ana whaapea lau te iloa pui lātou e le pisia. Ia, ona o atuaila ia lea maamatu le vairasi i tua i a inga sa oai. Ia, i le isi malanga e tua na ia to le masinale ana te au lukako apelila maki Februari, whaiunga Februari ia maki. Ia, no mai ia isi malanga, o le mena iai, wa atoa loa ia au test so o e tolu like negative. Ia, ona e alau lola ia o e te alu le fale. Tangata ia na malanga mai, o le mena lena iai. Ai o mai tangata na tolu wa yaso, o le whaamamalu al tātou tolu wa yaso. Ia, o isele ato ste tolu wa yaso na so o loa test e tolu e negative, ia ona o lole i le fale. Ia, lea la wo o il tūlanga whaingata, lea ua iei nei tātou, pe on taunu uai. I le pepesi whaasolo atua i tua. E ui o lawa o silia i le lua afe la tātou tangata ia ua pisi i le taiminei. Ia, a lea wo kuata o le nāwhai tau. O silia le 5 selau. Tewa o silia le 5 selau tangata o toe mawhai on tonga fiti la lātou positive, la o toe negative. I le taimile nei, ia o loo whai ama toe le lei. Malo whaftai, o le ase sila fia, masau sila ia i o tātou tangata. Ai mise a nisi fo i o loo mau atu. Lo lātou na i malosi o le whawhita au le o tupu mai i le whainga malo. E moni e fo i lau saunuanga e lo se temi nei o ni fesili. Ia aile tau au na no fua i fo i matapuni e i o tātou mawhawhau au tau te waba ai anga i mafuanga. Ai o sau sila au ai pe e langona pe sa i se fai tau fo i le tātou tangata o le ale o atua le COVID i Samoa. Ia, o le aso lātou manatu i le ni taimi i lau tō whiloa inga manisi fo o le tātou o tunu. Umalengang whaalolo ligo. Il whaatalo noanga matai o le vaenga New York, lea na whaia whiro ingam tu stala taluai. Na whaia matau tū a le tala le si fō mai. E na iaia le iloa fo i lea ma le manatu e o itua. E le whapea e le o itua. E pipisi a itua. Ia ai te ina la le ua o ma itua. A ta pena la le sau itua. O ta pena la leo atu o le ainga lea i o i potasi e watu la tau tama. Ai avi fo le tutulu o le whale skula ki e whai ai le screening. Ma whai ai le masini. O le ta pena la le na. Lua tau sanga o whai mai e ta pena. Wa a fia Samoa. O whai mai wa ta pena o alan ta pena. Ia Paul ta penanga le ia ne whaaftai o le o tupu ma te tele le pepesi o le whaama e luta atua tunu. Ai o whaaftai o to tele tangata wa uman tutui. Awa o le forma ia le Dr. Roberts. Ono le o tupu ane le whale tunu. Ai o to tele luta atua tunu. Wa uma o na whaitui mua. Uma na whaitui ta ilua. Ia a tonu o le itu le leile na te tilo i ai le teimile nei o le awhio Samoa ma ama itua i le community le siama. Ai wa to tele wa mawhai una tui. Malo, whaftai.
o iai se la pata inga fo i lea na soifua maloloina. Ai me se ai fo mai o lo ngafa ma le tūlanga lea. Mō tātou tangata mātutua o lo a fia i mai le pipisi po mai tū mau ngase lava o lo po ia ma la veia ai lea tangata. I lātou fo i lea tu sāpo o umau lātou tui. Pe o le fesili pe o a ngai se le soifua malolo ina se lātou tapenanga. E fautua ina ai lātou lo fea ngai ngase ia. Ina ia wha malosi e pei fo o vaenga pe on tātal no ina le temi umawai. Ia ini tūlanga fo i le e wha malosi ai ia la lātou immune system. O le ase se tapenanga soifua malolo ina o a ngai ina i o tātou tangata mātua whapea. Manangang wha lonu. E tele i o fautuanga i e alu whalau i tele o lungo TV o Facebook, a mi le social media o leitio, o le ufa alu ala tau tupe e totongi e le whainga o whaasalalanga. Ia ma le tele fo i au le alu fua, i le sao o ofisa whaasalalau. I lo tātua tunu, le whaasalalau ina le ngā ruenga whai whaatasi leo lo whai nei. Leo a apa atu ofisa whaasalalau e makwa i fuli e whai. Ngā ruenga o lewa ngā kau ngā whai mai le lua kau sanga le ngā o mai ai. Ai petai, i le awhia i o le tamaa le ana maliu mai tua i lalo manu i ale i pata. O le tamaa e tele o na isi ngase mau ai pe o na wha upu mai e le fo. Ia. Lava pale mai pea lau tō whita whafonga Samoa ona o tūlanga whale tonu. Ia. O tau le lava fo le manawa le internet e Samoa ai fo ua pe sia le Omicron P2. Ia pe ona tā ua e le fionga ia le lua o le temi ale ni o le Aoauli Samoa e whale tonu le manawa la lātou internet. Ia. Talo si e o whaafonga mai le fo mai poutasi se avane sini masine wha mana vai le ea o le internet. Ia se i wha mai ai le tanuanga fo i male fionga ia le lua. Ia. O le ua to e lua sifur mal tolu minute tā le valu. Ia ina nei le to e fo i mai le tātou malo. Ia. Ai mo se taimi o mua. Pe ato e lava le manawa le interneti o lo whaonga ina mai e le tātou tamai tai whaasala lau i Samoa. Ia, e le manatu telefo ia minute pe ona tala noai ua e vo le manatu o whaamulia ina fo le whaafonga anga Samoa i le whaalau tele ina fo i o lunga patia i le ne yaso. Ia ai o le leo su e fuaina, ia whai mawhanga tau mōle o le whianga le whaatonu, le sunga ia tui la epa. Ia, te nane fo le lau te lenga o le ni au Auaunaga. Ia mōle o tui lenga ngā whaaftai, tu sai fo i o le ngā ruenga whita. Ia e pei ona, ia leo tui. Alo whalei lua. Peo motu mai ta ua ina a. Ia ale vo te whapea ua motu mai nā ai wale lava le manawa ale internet a auto. Ia. Ne ai o inga, o ngai au ke pe se a uia au whaalonga kua ule ai mai se oi. Oh, kalo whai. Ia, o le mesili whaftai. Ia, o le o toi so mai ia. Ia, ma toi whaalongo atu lo si ufonga mātango fie. Ia, ai te toi so o mai la le tātou maftanga. Ia o le tau a watu lau tālo sanga i le whare mai poutasi. Ia, wa sa whapea ai wale lava le manawa le internet a auto. E se vanela lato masine whaalava i masine le internet. Ia le lau maua to mātou inei. Ia wika fio lai. Ia, ai whaaftai. En manatu a umi whale tātaimi. Wa lava matatoe fo i le maenga e peona e feso soani mai e le whaalau tele ina o tātou talan pe o na e whitai tunga i le ne yaso. Ia ai mō le nei vaenga e nei te i o toi motu atu. Ia ai mai sau nuanga whae
e tu sai o le nei aso ma lautou tapinanga awale a sa ia ai te nani foi ni tūlanga o tapena i le tātou whainga malo ia awale mai aso fou o le a anga fua nei. Ma le anga whaararo le ilua. Whaftai. Ia, te matea ele la i titi tāpua i ngalo tātua tunu. O e o lo tāpita po i mai e tunu e mamau. Ia, e mai se foi o le nai tu o ke lope o lo tau wa lala ma sa ili manuia ai mo tātou ai ngai Samoa nei. Ia, mo le 12 whaftai tele. E le atua le taui. Ia, ai foa i pea le malosi. Ia, foa i fo i le mau i lau fionga o lo tu mai li foi le aso ma le aso i tātou por kalame whaanga solo. Ia foa i pea le malosi. So i fua lau le lei au tau fionga pena fo i tātou tunu tāpua ai. Ia ai ola fo i nei au ona whatau waa. Ai o alo whatele atu lava. Ai, ia, o le uolongo maua le whaafonga anga le tātou tunu lau saunoanga mātango fia le lua. Ia ai a mea le leo sui fuina. Ia whai mawhanga tau mole le sunga la wao. Whaatono le ne au nanga tui la e pasua whaaftai sua. Ia mole tue le nganga whaaftai foi o na o le whitai tunga. Le ngā patia o lau fionga. Ia wala foi le moli ina mai o tala o mea o lo tutupu le tātua tunu i le aso ma le aso whaaftai le whaingo fia lau ngā luenga. Ia ai ona ua fua loa foi lo soi fua i le tautuaina o Samoa. Ia i le nei la foi whaiva ma le nefi au. Ia ai mo le oli atu i le aso a sa taia o le sa pati lea mo outou. Ia a vele atua lo soi fua i ai. Ma ia tapenaina i le atua lo finangalu. A wale upolofola o le ala unga e ana una tofi. Ma wai se whasi ngā malosi. A wā le malosi whaafouina mo le vai asa fau i tiu te mwhaiva ina ia ato to ai le malosi o le tino te nane fo o le mafofau ia ia sili le anganga a wā le malo o lo tausini ia le au kerisiano e pe o no tātou ia ili nei vai tau e whaafte tele lava mo le whailo inga mātango fia le nei aso alo lo whaatu fo i tula epa ma sue foina mo lau fionga le ilua soi foia mai e Manuia le weekend. Whaftai lava soifua. Soifua. Ia. Fast food mare 2 minute te 2 food mare valu. Minute tali tu lai valu. Si ufonga matango fia o le tātou tamai tai whasalau. Ma le whailo inga matango fia. Ia. Whaalau tele ina ai foi. Ia news a ave mai. Ma le potia mai lo tātou tenu o ile nei aso. Ia e peo no tau whaafonga ai. Ia I nai minute na se mamai atu nei. Le pese le mo utou Samoa I lo tau fita whaafonga. Simen whaafonga.
Peli se Mikaeli, ma le whawhiawhianga e pe ona ua whawhilo e tuai fo inisi pa i o le tunu o whato a mafuta mai le ni vaenga o le tautua a le si ufonga o le tai o fau mo o e Samoa i le ni aso. Ni si o mau mai, ia, wo ma pa anga, lo tātou wharewa le sinei, ia, e whatalo whatua i le ngang whaalo alo malo le folau, tau a tai foi, ia, o le ua utou pale, o tau i si ui foi o ngā ruenga mwhea o le ni vai aso, ia, malo le tau a tai, ia ane manatu, ia, salo o umanta pena whaapusa mo le aso a tai ao. Ole, e pea o na tau whaatata tū tātou porkalame i le amatanga o le tātou whilo inga. O se tau maloto. O le ua tātou iai tonu ai le vai taule nei. Na tino mai ai le upu fo i lea. E le na o le fale sā. Pena o le fale a o le a inga la tau ie o no fai ei se tapo inga i le tua. Pia o masani tātou e o olo i le afi. Tā mai le whainga loto o le whaiwhi au, a ili le pū o le vavau. Ia o na whao whale lo leo a inga tasi o le nu. E tau whaivivi i whaatasi le tua i tāpo inga afi. O pui lai lea sa. Ia o na poto uma leo le nu i le malu. Uma o na saunia, whaoru whale ina manatu. Ia o ile no fuanga ua whaasino mai e poto uma i le whanau o le tua. I le e kalesia mo le e kalesia e osi whaatasi ai le vi inga o le tua i le asosa. E ala i sauni ngā lotu. Ia na manatu alea o na pawai o no fuanga e te tau na whai i lotu. A o le ala o tātou o tonu mai ala i le vai tau au na mai aia. Le whai ngā pālota i a mati iwa. O le tausanga nen te atu nei. E na amata lo leo na wha solo wha masinonga. E peia o na silafia. O le uma o le wha masinonga. Ia wha la poto i whafo le polo tito o le wha masino. E le lei. Whai e le lotu. Usu le pese. Wa ato le tausanga. O le asoa o le whaamasinonga. A whape laule i unga o le whaamasinonga le tae au. Whai le lotu le nātai. Toi lau ma le si whaamasinonga i leo Aoauli. Toi whai le lotu le temi le nā. Toi lau le unga o le si whaamasinonga i le afiafi o la lata le mānawa o ngā luenga. Ia toi le lei fo i le atu, le li i le ngakai. E le o se mea le anga. Ai pe wala o na uto e tala noa iai. Se i wha manatu mea na tutupu. Ona o le loto. Ona o le loto vau ngā tā o e na mafuai. Ona tā i lotu a te mi uma e moli nuu i lea mai tau o le tausanga. Ai a manatu la iai. E to atasi a le tangata. Malona loto. Ua lai loa umai Samoa. Awa ana whao ngā le leia le porokiki la tau i le nāwai tau. Aia se Manuia. Ai leanga ua fuli e le loto o le tangata e to tasi le porokiki ma whaalanu liuli. Ua le Manuia ai. Le porokiki alo tātu o tunu. E leo tangata o mwha. Olo i ai tono le li o lea. E leo tangata o mwha i olo i tono le li o lea. A wā le memonia.
ana loa ia ma le lei le loto tuila epa. Lewa na uma le vivesi o Samoa. O ani maua li isu e voina e whanau tele meilu manatu lea. O lo politiki e le lea ma le lanu uli lea tuila epa. Na matua i solia ia le whaamvai o lea tunu. Anto e maa fau ma manatu i le whaamvai. Umano le palota. Fa se furu ma le lima aso e umai le palota. O suro le fono. Se manua aia se to maalie ma le filemu. E langa ele italia ele loto tu lepa. O ia o to ilalo. Na mafu ai foi. Ona toe nofo lava tu lepa. Ma toe wha leanga le si tula fono. Lani tula fono. O le 5% o te maita. A o le mea lai alo fai. Leanga e le ai masasi nei au tafa o tu lepa. Se i fai atu a se fautuanga. E le i e sau fo i le loto i lunga. Tau mai le loto i ei au tafa. Ona fe le leie i ale o loto na. Ua se tau lamba maola tu loto. A le ale mea na ali mai ei. Ona ave i folo leo le atua. E whaapito i lumba. Ma fi nau mai ei. Tosi le lima i o. E whaapea. Ua le a meo tonu le mea le sa fai. E o atua o lai loka le whalifono e whai lalo le whali ie. E leo se mea e aloa ia ma tau le leia ai le whainga mano le atu. Si mea whaingo fie. Le wa atua le tausanga. Ua se tau maloto. Ta lepe ina le tu la fono wha mai o le atu. Ele o le mea ele na e pei e o kometi e le mamao le sila ne vaenga le upu le ne le malo. A uola tu te ia ne le malo. A la langa i le tula fono. A wa ana lo ia mausta ia e tuila epa. Ma isi ka mai loko ia i onga au kafa. Le tula fono le whaamai. Se manu aia se mania. Usu pele fono. Pe a koa pele a koa pe kukusa pea. Ai alo ia. Ma whaalo alongia le tula fono. Na whita i tunga i eitua au mamai. Na tu ua ai o la tu a inga. Ai tō la wapi le malai te whau. Ono le ta pena ina o le ta whawai. Ele iu sta ia. Ia sala fo ila ile nala ngona ma le mnama natu. Le anga ua le vaonga ingi kasi mai e tuila epa ma le HRPP. Tula fono whaamai o le atunu. Le vanga inga kasi mai. Na ai Silvia. Ua lewa o na lanu uliuli le porkiki lea e mafua mai le loto. Ua le usi tai i tula fono. O le usi tai i tula fono ale lalo langi nei. O le faa alo lava lea i tula fono ale langi. Awa a manatua i se isi upo e le melea. Ua whawhatu ma ua whai tonga whiti leanga e a whai na ai le nofo lelei o tangata. Nea ua tino mai. Se vai e o mai i nei aso o laua le whasi o kinga o e ua nofo ia mai i tai o le atunu. E whai ma tai o le whinga malo o le atunu.
e le fau. Le vana taulangi mai. Tu loa lau whaafunganga Samoa o lo ngutua ma le afi. Ave se sunguola. O whaatu saina i mea silio na mata ngā o le soifuang nei. Le ala wa maile i unga la le ufai. E malia i le whaanongolongo. Le anga e tapena mai ai le loto. Ai le va ai i le lumanai. Le ala wa li maile le fia luese. No foloa. Ma fai le me pito i silia ona se se. O le ale mea li sufoni. Pasene. O le aelo Manuia mai wha ai longa. Te tele pe a whai e yeni tikeri. Ai meisea i le matematika. Le numera. Ai sau le wha awinga ina o le pasene. Ia le nai sila fia. E matanga. O le a whawhena toi wha sa o ane. Ma o uina ai le tupulanga. A o uina ma tupulanga o loa o ngā Samoa. Ai pena o na tai. O lai mafua o na mai mese. E le matangofie. A tilo foi la le sasi na sasi e le whaamasinonga e le se content le mea. Langa o le ae. O molia. Upu e te tauai. Langa o le upasia foi e le whaamasinonga. Ono pasene la. Le suenga o le tali o le 5%. O le 5 maltas. E pina alo te isia ne le whaamasinonga ina nei tupu ni mea. Ai se a me ua alo i whapea. Upu na tau tala ai i le isia na live sa whai. A o atu le aso le ngā ioi e kalesia ngā whaakongo e kalesia la tu atu ia au tau le fitu aso. Le au nge whesenga duenga le mele. Ale ai. Le a kalo mako i kumalo. Ia na wha upuro le e o mai mani ula. A mai se wha i le tata mai. Whai ingu o lo lako lango. E whai umai kai. E mole nuu. Ma le upulan tauta. E le me kupu i le aso le. Atono ina pe wa. Avea ma tūlanga e mei ia i le whaamsinonga. Ina ia tāwhia ai winga ia. A mawhawhau atu fo i la ma whaita watu i whaitionga le tūlanga le wa mai. E avea ila lātou tālo sanga i o lātou taitai. Aua ni te talaina whaitu toa. O le lātou whale lai mule nuu. Ne whai ngoa i le ngoa le tuspai. Ai le a mio i a mio ngā wha tuspai. A wā tātou te iloa ma manino le nāmea. Ia lātou whai ngā lotu whai o loo whai. Ale umanga uso le pese whai kaut kuspai ia whai kakalo. Ia ngā mui ngō le. O le wha tua i le tua Samoa o tasi. La ua mui le wha kukua i le kua Samoa o kasi i le kua. I vai le toe e o tangata. O inala. Le sa waya la to fazil silang. A walavangi a vese leo. E ngofo ilo lako fale ngai murungu. Isongi. E maulanto o mai ai. I winga fo i o nai leo le whatinonga o lo lanto tiute pui. Tia whau o le malai whono o le atunu. E te nane le whono usu o le atunu. O lo usu o le whongo o le ngakai au. E nau mai mo lanto tata. O se leo nga ma se pui ngā leanga na ave whasalaunga lanto tata. O le a kalo i kumalo eo mai. O le nā. I li whapeo si fia whaari ari un kankāngi leo. Tūlanga na. O le whatino ina o le tautonga le leo e ave ilo na ola e pui. Tangata o lo tutu i tūla whono a wal le lau te lenga o le atunu.
lena. E tinga lana I loa e ka le longo le ka mrisanga ia. Ale saunga le leaunga. O umana tua ai le fusuanga paki auma. Sia li fo le Mexico le fai ia koto. Io te pena fo le fusuanga le na vaunga unga tā mai le na urupo o Mexico. Tala noa fo I kama deira so e o lo whaasara lawina fusuanga. I le nia tunu umana le rolangi. Ia I le matautia fo o le anga vale le lima. Kai pe fo o le whaunga aina o le anga vale le li o to le tai te witu. Ta milisanga moli moli a se folu ma le lua. E le I afa le ta milisanga. E ta hawhi lo e le lafari e le fusua. Pea se vai tau le lua fe se folu ono. E le lua fe sulima na fai e le fusua ngare. Pea o mawhawhau e le tūlanga na e fusuanga I mata upu I e fai nei. Io e. Le anga o lea e pisa pisa ia nisi fo I o le vaenga lea. Wa umai I na wa saule I unga o le contempt of court. Io e guilty and there's a penalty. O mana tua I ala le teimi fo I o tūla I mai le kamalo e le kofi. O na winga mita vali, whanene vali. Sa wai ma winga whale kea ngā. Ina ua toi tūla I ane fo I sea li o na Aouli le male toa e whaau I la vea I nisi fo I o whela fo inga ma a ngā I fo I upua la Aouli le male toa. Ia e na te toi manatu ai luna tinga ina I wha matalanga so ona whai a musia tau e muina I le teimi fo I o whengai mwha msinonga. Le ae tā ua e sia li la lata I le tōle se lau mōrianga e saule I unga e dismiss uma. Ioi. Whai o utou mana tua la fonga le nana. Lafo e tui la epa I tono le maota fono I te whau iana Aouli le male toa. Sala e pepe loa inga ia e sao le whaamasinonga a Samoa. Sala e pepe loa lama ina ia e sao le whaamasinonga a Samoa. Ai le mawhai ona e pepe loa ina ia e sao ai le palemene a Samoa. E peia e whaali mai nā mea. I mea o le atu tupu I le lumanai. Lea la. Le tātou te whateltali ai. Le tātou te whateltali. O sao mai o le whaamsinonga Samoa. I le unga na aloa ia I e whaamsinonga na whiangai ma le iloina o le mata upu lea. Le whita fo I o na iali papae na whaia le whangarua ngā whaamsino. Wala tō wala aloa ia ai. Ia mea fo I na manino lau tō whaafonga na wai ai tātou. Sao mai laina. O le ale siu o le upu. Ia toi la fo ai upu ia. Siu. Na ale siu o le upu na sao noai. Ma la lafo ia la Aouli I le naso. Ai awane e manatu. E te sao I le pale mene a Samoa. Ioi. A le e whaatali le ngā luenga le komiti. Komiti whaapale mene fo I lea
o le mata pule na wa mi o le tau aloa. Ana tātou manino le leia iai. Na toe fo i aseri. E whaira na palota. Ala whainga tāna na uia. Ina ua whea ngai ma le loto, ma le porokiki e le lea, ma le parapara. Ale tangata e tō tasi. Le mea la e manatu iai. Po manino e o lo tau muli pea. Ma pipi iai. O la sa la tau sila mamau i mea ia. Anu sa fo i se loto. Ao se isi fo i loto, ao se isi loto. Se ia iani nai fesili e fai ane. Na e me ufa umi e whapengi. O le ale so tanga o mea ia ma le whaavai. E whape ia na tino mai tali o le tale penga o le whaavai ma le whina watu lea. Le aia ma se isi. O lo o wha ulu ma lo pea. O na whalo le whina. Se vai voi leisi mea le e ui ai na alo mai le tali. I lunga o la latu fono le na sa fai lunga le upenga te whailang. A o manatu o e sa fesiringia. A tono o mata upua i o lo talnoina. Ina iau na i malosi. Fai sa komite e so ina. E sa lalawai o le COVID. O i a manatu fo i wha ai le mea. Ai wha fele misela. O le ale umi talu na whea ngai la tunuu, ma le salalawai o le Omicron P2. Ua la veve ai tangata e to telo le tunuu. A le whato a maona i fo le tangata ua maliu. Ai whai mai maliu le COVID. Ma le salalawai ma le pepesi o le wha mai. Na mau ma wai le soifua o le lumanai o le tunuu. Lumanai o ainga, lumanai o ia mātua. E ala le whanau, e ala whanau iti ana maliliu. O le ase mafuanga, e ala i ona na le amaya i o lato loto e manatu ai, na i tamaiti na whano le soifua, i se tasi whai o whale mai le modu tele o salafai. E o mai le temile nei, o lo whea ngai pēr nei nāti nā sa fō mai ai, ma tiu te ai le nāso, ma le whaasalanga i le whare puipui. Ai whai atu e whai komiti, ai whai mai ma wai kupe. E pau a o le whaalonga tā, o le whai ako e maika mai ke whai kuinga. Ai mumusu. Nā se manatu i ai nātu. O loto ua le mawhai ona pūle ina le soli o le tūla whono. Piwa vele kula whongo ma mea mai ai nātou. O le popole pe soli pe a. Le nei taimi o mi lava na vevesi ai. Tua tu fo o vesinga ia. Se a o ta whalongo o malanga i fo lunga pe ai se pule maso e to Sicilia le malo Samoa. Ona o te utuangia foi le fionga le minista o fato anga whainga whaiwa i le nei aso. O le mwhai foi ona maua al tato whailo inga e pe ona masani ai as whai te tasi asto na i le Samoa. Vaenga i ona whiwhisili ai. Na fia a momori sao ai se whisili i le fionga le minsta pe ana maua maiso na wanoa. Leanga ama natu i tau computers ma laptops e whasana lau moi. E o la ule nā tala i. E kaua ka ai
laptop si e whaongai Samoa laptop e whaongai James Pa. Ia po laptop fo e whaongai whalpaipa. Tole o kangi kausole. E matautia. Ai sawa i tua mo le tala le na. O mea tuai sa ai ai. O hele mana tu e toi whafau. O lo tu mau pea le le lei. Ana tau sa ili le te mine pe fe wo ia. Tu fa ta singa o le na se le ni wali di mai. Ile li poki o so ko sili le fa ko ala mai. Le lo po fesa moe. Tolu miliona mauna tupu. Tau o laptop se fasela, fast food. O le siri la. E fia ni matanga luenga le malo, sa fa pe foi ona fai. Le sa unoi i tupe mafu o le tunu. Tupe le tunu. E fia ni matanga luenga sa fa pe ina ona o la tunga lue ina. Ma sa unoi i tupe le tunu. Te ofo i loto nei tangata. A tono o le mafu anga vole na o le whaururu malo pe o tui lepa. Ma lana whainga malo e se i totongi o le tātou tunu. Le anga ua le ai a se tala e ngangana ai le isi ngoi e tā ofi le ngoi a le isi ngoi. Ai whai mai le pese al tamalo o le pae tū mai e whai pule e le lei le au ngā oi e le ai se le ngā sira fia le le. Le ala ua sau le whai pule leo le tū malo le whaatino le pese na whatu e le isi matai o le fio. E le lei le au ngā oi e le ai se oi. Whainga tā leo na pūlea e le isi loto o lo ngā oi. Ia loto fo i o isi tangata o lo ngā oi. Ia na tau whai whapena. Eli atu ma ngā oi. O loto. Mo le wha malia ina. O le ele malia i vai. Mea lai pita silina leanga. Tati e ia lana whainga malo ma mea lo tupu mai ei. I le tale pe ina o tūla fono. Le awa i tūla fono. Wa loa aso ma tausanga. O whai mai o le tamā o le atunu. Nanga leo no whaisi lewa. O whiu e toi so e le isi au laptop mua. Po o whea o se whea i le tala lena whai. E wha langi atu foi. O le tamao le atunu e whamele e le o uska mao le akungu. Ia la tatia e nā upu. Langa o le toi mau mese wha mau ni ngai. Le mea lai whanua noai. Langa o le na porokiki o lo whaonga ina ai whainga i upu whai o malo. A o lo tātou tala i le nei aso ua stau maloto. Ua se tau a maloto. Tu loua. Whainga runga te tofia le tua. E le o le wasenga o mawhoi o whawhenga inga mwhai au. A o lo ia nisi o whai au. A o tā pena mai le wha se furu aso o puapua ngā o le whaola. E mā whau mai eila o kerisiano le vai tau o le leni. Lent. Ai tutupua i nā maali ali mai. Ma se whatau maloto mai ei nisi o lau whainga luenga. Nisi o whaiwhia. Wha malulua tu ai peo ana whai atu tala le au una mai vai.
O le ale sa tia le maa ave le fua i le lau te lenga e tau tala fai man mi ngao ia te utau feo i le tala nei. Moli mau atu spaia. Oi ese le atu lai i le maa o le perfetta ma le atua pe aia. Ia ini perfect. Ia, o matai o le atu. Ai wha no noa le loto. Wa le tasi le lua. Nisi foi. Ele mamau te le atu foi. Nā li ali mai ai. Loto ia. O loo tau mawhai e whaao ngā le suafa o le atua. Ia, ma mai tuwa pēnā se wa se tau ma loto. Ioi. Hau le ave le whaalangi o Auaunaga le atua. A lo tau mawhai e tau mia i lalo le tau mawhai e nisi foi o lo tau mawhai mo le atua malona finangalo. Se le whanonoa. Le whanonoa ia wanga, ianga. Le anga e tau mamaina e le suafa pele o le kalesia. Anga e li whaapea na whai e au ngā tamā umamai o ngā luenga. Sa o la mati tiva i le whaau o le tua. A whai malo latu nau ta ina ia a vea lo latu wola e vi ia i le tua. Ai ale nei vaitau. E o solo mua i nisi foi. E le o lau te lenga o le uwhinga luenga le tua. Le whawhau o ni awala e whaati e ti e aini sala i nisi foi. O le uwhinga luenga. O se tau maloto. O kanga ka foi e so le pika ke malu ia ta te vaai ia. E tuli tangata fofonga. Tane ma le whawhine. Talo whai le tua ma lana sila whanga pa ia i nei tangata e whalangi o ana au au. A lo whawhatu au wala le anga e whati e ai. Ni sala i nisi whai o lo tom whai au anga runga. Ua tau ma loto o nei tangata. Ia. E le mili whaau ina le anga e tau tala ma le mi ngāo i le whaiva tofi ai le alu se upu le anga o lo matu le wha e ai nā lo o tau ma whaifo e wha ton wholau mai i mātou mai lungo o mea uafa wha pai e ina ua le wholawhala ina o le upo le tua. Ia mana ngā ruenga. Ia alo e se maloto ia. E tua lalo atu na sa A Le Fai'oa. A matale ni a Auaunaga o inosia. Fai upu ia. O le ai loa. O le tātou atunu ufo. E o langu ina vaenga whai olo iai. Se ua tāu fo i mautou loto. E o lo langu ina le whatutua le tuma Samoa utasi ma le whainga malo. Ono sai, o lava le nā le whatonu ina loutou pa ia. An sa wangi lu ngā maa mai o. Tali li malengang file mu. Le wala tamai asona maliwa il tātou ri whaola. Mea kongwa lenga mariwa Yesu. O le whakau loko ia. O le whakatau ngā loto lea.
Tele tau talatu fo ona ua o ta perfect pe ta tele anga sala le o. Ta tu umana fana nau mai male mea lea. Ai o fo i loto. Ki ngā anga fe pula fia ku maka e whaia. Halo whai. Ia. Au. Tūlanga vai le nai tangi u ia le nganga o le Auauna. Nga manatu le ngā luenga le tua i teimi o mawai. Ia. Si tau tuan ia. Po mangalo le vai o utu i o na ponei. Ia al tato por kalamena sa A Le Fai'oa. Tato wano lo atu le maliu, mal toi tu mai o le tato whaola le netu sanga. Tato fuli tua i le nā upu, o se tau maloto. Au ngāne maliu o le tato oli i le netu sanga malon toi tu mani malo mai. Sui e o tato loto. E me se ina ia mawai se nganga to malie mo le file mu. Ina ia se e ile sao Samoa manan whatau tainga ile ne vaitau. La vai ana whatau loto. Tau whai te talo ua popo ngā o le Omicron le o Samoa ia Samoa. E ue aina pe o masanya ine atunu. Langa e lofa o tātou atunu e fau. Ila lato matau. O lo popole foi. Tātou talo mo i latou. E mese tinamata mama tua o lo iai mai tu mau. Mau latou ngase o lo whenga iai. Ina ia tautua nā mai latou marolosi o lo vaia. Soifua o nai ta mama tina mātutua. Na ia ngata iai ia. Se foi o wai uia ina whapea maisi ainga ele i mawasi o latou ta mā i le COVID. Ia e leanga e sawa ale wai e muso oi o le tātou tano. Ia mai tele le au milo upu o lo iai. E mesia i latou foi o lo whana u a wāna whainga malo o lo tūra i mai nei. Ia le tātou porkalamele na. Nui tele toi teimi foi o le tātou maftanga. Tātou tau mawai eile. Ai watu le pese lea mō lau tō whita whawhong sama.
sifulu ma le valu minute te ai nei le tui lai valu. Ia awa ele manatu. Ia ona o loa ua o fo i teimi whaatapu aina. Ia o le a sewa i whanua o le mātou sā. O le nganga whaafitai ma vi pēr le tua. Ia ona o lana pule whaasoifua i loutou soifua ngā lulue le nei vai aso atoa. Ia lea u tau Manuia ai whaiwa pe ona outou whianga iai. Tātou maafitanga fo i le nei pō. E mo le atoe le nganga whaafitai. Ona o le whaatamali. Ia ma le whaafalu polunga e pe ona iai lo tātou. A fia fo i mo sa mo poto le unanga le siufonga le tai fo. I le nei aso mo mua o le nei masina o Februari. Ia whaise malolonga. Ia to malie i le alofa o le tua. Ia maua ise malolonga file mu. Ai o le tautua lo whare walese o le siufonga le tai fo. Ia o na o se a whaitu la fo i toi ta pena ai mo lisia tātou porkalame. Ia o le auto whiangai ai mo le sunga le whaifi au. Ia Samuelu matawheo. Ia e pe ona auna ina ai o tau. Ia i Boas for le tasi. Ia o le ni teimi. Ia alofa tele atu mo uto umalava. Ia i le anga le leima le lofa o le atua. Tātou te talo whaatasi pe iai. Ina i o tātou maua aise whilo inga i le nāwa i aso anga fuanei. I lo nā lofa ma lo nā anga le lei. Ia iese patima se upu o le longo tamari i lau tō whaafanga anga. Whaamangalo le una. Ia o so fuina le nei. Ia o lau tō una masani whaatasi ai mo le sunga na wao ia tui la epa sua whaaftai sua. Soi fuia mai e Manuia sa.
goodbye.